Le taia wa fua, le taia ua maua, le malei fuanga le sa moasi o atunu upele le neia sofo ua tātou waulia. Awa watuana i atu ava ma atu vasa fita o le pongisa, sa tātou tō whawhama ma lolo, a o lea ua tātou. Sa tātou tō whawhama ma lolo, a o lea ua tātou wala whai mai le lei na saunia e lo tātou atua, le nei wa tātou to e wheiloa i lunga o peau ngalo le ea. Walu aso le whaitaunga o aso, ai o lo tu mau pea le alo fo le atua, i lo tau soifua maso mātou wola, ma lo a fua ai la ua maua Samoa, a wa o tātou pati alo nanga le lei. Ina wei a whaangoto le wa au mala, a o le wa au manu le o tātou ai le a manu ua ulu, i le manu ia mātalasi wa saunia i lo tātou atua, le aso tō nai, aso se fulu malitasi o Novema, lua afe lua tolu, lea fo i wa tātou to e wheiloa i fia ai, i lea nganga whaaloalo i wha wheiloa i atuai, i susunga i au na tatofia le atua i so se whatatapu ai, ma lo lava le soifua manuia, ma lo fo i le folau i langi ma lo le soifua manuia i la wafionga pātele ma kuse isolmen, tai o le puleanga whaakatoliko Samoa i Parramatta, whawhiangai ngā maut Samoa vi ingo le atua, lau susunga Reverend e sau a Sora Viena le anama le whalitua ia upulasi, sunga le toe ina le tai o le ekalesia me totisi Samoa so whatasi, Reverend Sione tau leota. Pasta visita whelava ia mosa ma le whalitua ia vai tamasoali i, pasta soninga solofa ma le whalitua ia whaavae, sunga le toe ina le ekalesia la mo sato i fuata ina, Reverend Tele tausanga ma le whalitua ia mātau aina. Sunga le toa ina pasta mataia, mika mataia, ma le whalitua ia Victoria. Pasta tau loli ma le whalitua ia Arieta. Pasta whaatili matulino Siamoa ma le whalitua. Pasta ia Feta Sekali ma le whalitua ia Susana. Pasta Tula Epa ma le whalitua ia Whai Upu.
Reverend Awatama tafai ono malifalitua ya Katenari. Pasta ain umuli anga avi isawa inaya malifalitua ya Saipeti. Tina malolo man malo ya Julia Moli. Lepa iyo ahinga matama. Le uso ngā pule mtumua itu au mahalata wa ainga litai. Maleva au fonoti. Sua maleva ifanua fofoma aitu rangi sa ole masale au mua. Male lau niu na sailua. Le afio faatui to fale ula la au namtas. Maupu ya te ore motsa. Talofa lava. Le maleifua mai o le fionga le au mamalo sa tatou malo fa pelepele o Samoa. La na fionga le tuia ana tui male ali fano. Vale to asoala uvile lua malo masiofo. Meise le fionga le taitai sili. Taitai ele vaenga fa puipuia ya tawatanga Samoa. Lau sisunga tui la epa awe lua fatia lofa na yoti ai ono. Dr. Sailele maliele ngaoi malifalitua. Ai meise o tupu mai eole. Vaenga fa upu fai puipuia ya tawatanga Samoa. Fionga profesa Dr. Afualo luanga lau fali. Fa moe tauloa manu wut salele malifalitua. Ai meise o tupu mai eole tautua Samoa. Tato por kalame oe man lo soifua malolo ina. Ile fionga le ali fo mai. Vetalenga ya Dr. le ausa to le afuata ke na seri malifalitua. Lilo fotua manu malifalitua ya baby Fretten male no alo mai Hawaii fa tai langolang manu si tato po kalamene le male fua mai o le sina se tato watunu ina itama matina matua ma lo lava le ala fai mai le leile nei tai au matango fie tu le epa fai ai malifalitua ya maunga mu good morning se umanu matamua fa ali amali tausi ya Sinta alofi po le patu uma Vienna. Vui Nicola Wofo Mamori, good morning Molly. Nanai faumui nao le anal tup fia malfalitua ya monanu. Ailini tipa ro peti miti Edwards. Telesia se kolasi tika toota lofa telesia. Ao lele matapula se umalo fereti funga se vale faalava au. Tio inu ese Paula Pang Selina. Sinalei Burton, good morning. Selina Aling Nahil. Elisabetta Marcelin. Good morning, Maria Agia. Tuala Maria Blake Clock, Pepe Sitia Epa. Ese tata mala ngaluafi saufoi. Maluloto matangi. Ya malo lavale. Le tatalo ya te otouti na matua tato po kalame. Fapefo ya mafuta mai mamalo so tato watunu uina itama matua ya le maluma. Fafangu le ala misa ngafa pula salua telemos. Male tausi ya Susana sunga ya to alima pope male nofua alo. Le tamama tua ya tapua ile fauma pepa good morning. Masili ifiti fulisia inu etele ili fa so tauma matau. Papa ali i Paulo Yohane male tausi ya akenese. Moe malo Danielu Tito malua timu. Manuia foi fa moe peona. Tuva atuai ne yaso. Moe malo matimu. Popui fatu elia tau ili ma Filipina fale tangoa i Farani Swan ma fea taito. Felice tau tolo ma le fale tua. Lau fili arona fai ngafa ma le fale tua. Lolo mataua ma pauli ului ma le fale tua ya ngafa sfulu. Le musu nga uta brown ma le tau si ya tina. Fatia lofa povi ma se yuli fale ula fatia lofa. Fanaya upolva wai ima fa amal. Tamama tua ya se yuli ali ilangolango. Sai pele kome ma falitua ya anofale. Le fionga ya tuala tau umale lua ale sio mulipola good morning. Si lia la o kene ma le falitua ya le lovi. Pali itele mwangu tuti apuna olo tango ma le falitua good morning. Mati malanga o ma Solomona Stevie Upati. RJS VT Smith. Ross tuile tufunga. Tua Pepe Yosefa Setema makoleti good morning. Matautia sa ngala apelu se asom Celestina. Sunga ya peni ma ya neta motunu. Tauetia tafua sua marohini. Lucy pautalo se walunga maliu mai. Sione haitang ma Eloisa Samoa. Taua fesili amitua na imalisi. Toi sulusulu ngau tau mati elive mafa aumu. Namula ulu e Sarah liu fau matiu manu malaya. Le maftanga naitina ya tio sa faatonu ni umata mau salafa atanina patio le stawa to amatayo
Heni au tanga vaya ono sa itu whaanatu eti maulalo. Praises langi a yang poa mai oe langi. Critel matangi, Jacinta Vitaliano. Toe tusi mati, manuia le ne yaso ya te o tau tina matu a tina la iti ma tina feololo. Tupa yo le vai lingi mau mo ananu ma Marina, good morning. Tanga loa ta sesa ma le whaletua. Fala na ipupu pani pasa wha apoi ma le whaletua. Tau finga fui maono ma Diane. Toe suru suru ngau ngā tau mati elive ma wha aumu. Fina umoni. Meni kuva ma Anita Siliva le ui ima peta salue. Vai tovi Filemoni ma le whaletua. Sunga ia kolisi le ota ma le whaletua. Le whetalainga ia tupa i whaasalafa tapua i kuka ma le tausi ma le ainga ali i good morning. Afa Malau Brown. Whale ali o tu mua vili anau. Sunga ia maya ma Janet Langsui. Na ea tia savalinga ma le whaletua. Waina afu vai whaavava vau. A matawhawhai a Vito Iosefo ma le whaletua. Le vave ma Veronica Palesmith. Mota sa ngale toi tu ma Anastasia. Tupuola anau ma Perenise. Ta lofa tau whaiula me kingi le au pepe. Manuali ia sofa tau wa rivo. Ta lofa pitone. Po a mailo soifua matua. Tau vau Esekia la uru nai le vau tele wepi masita. Ta atiti moki siota a welua. Pea fo ile fionga ia tuifa sina broken tau vau hiro. Piu Weaver, laine le atatipi matafeo ra Mota Hilton. Maria Nive, whaingafa Miss Kay Eneliko ma ana vau sa, good morning. Lofi posi a moa pe lua ma Rosita. Whau mui nā po wesi tangi I lima matania. Uli tawai mane a inga. Ta lofa urungia vai luanga se upule. Me se fo I lau whetalenga ni umarikau me valo ia male tausi. Ta pua inga le kalesia Katoliko sa moe Ruti Hill. Lio voli tufunga male tausi a nātia good morning. Liu ngatale tau whale tau langi Ropeti Stewart o le forma lo minga. Ono fia na uma maanaia male afionga ia Sula Daisy. Male no foalo. Ta lofa I lau whetalenga sa maule atinga ngai ono soli tamali itimani. Sa maule tausi male a ingali. Ia le atua le nei tae au ma ia manuia foi. Ngā luenga whai o le nei aso. Ia me sere mafuta mai le mamalu se mato. Au tusi lunga o apio fōlinga. Ia me se foi lunga le YouTube. Ia wha manuia le atua mo o tau uma wha aftai foi tusi mai. Wha aftai foi wha manuia ma le tapuai. Ai o le pese lea la atatou Filisipi wha atasi ai le nei tae au. Ia wha ngā soro pea le tatou porkalame masani. Mike. Sila
Walu minute ua te ai nei le itu lai fitu i sini au se talia. Mana ia vi inga o le atua le nei tai au ta tātou filosipi whaatasi ai. Tātou a matalia ai le tātou por kalame. O le whaafo ile o le mua ia mua o i le atua. Ia o lana pule whaasoifua. Wa tātou au lia mai ai nei tai au matango fie. Ia e na o tangata fo i manu malo ai i el ti a polo i o lātou fina ngalo. Ia e ala whai mai a lātou le tai au i mawhauwhaunga i le anga ma le loto ele elea. Lunga le mātou au tusi lunga a pio fōlinga. Ia e tasi ale so sisi saka le so sile. E tasi ale so sisi saka le so sile no so. Le ana o so mai ai fo i malana tusinga le mi ngao. Ia, whai lau e whaafonga mai o elia. Ia toi whaafo i atua i te oe au upo te malu tae au ai nei tae au. A whai o malu tae au nā le wai tapena ina mo oe malo a inga man. Ia whaafo i atua. Oli mwhia ai oe au mātou. I o le alava mātou te whia mātou oli mātou. I le alofa mai o le tātou atua. Ia nei fo i tae au a o le amatalia fo i le tātou porkalame a isi a ngā il malu tae au ma le tele fo i o isi mea. Ia ai e le tu alava le avanoa. Ia o le tu alava le avanoa o le ase singa i maota ngase. Ia te i lātou o e o lo o mawhatia pia i ngase o le tino. Tau mia pia i whalaefu ma le a pulpulsia o tō whanga. O whea lava o e ti ngā ina ai. Ia ona o ti ngā fo i ua mafuta ma le nei taimi i to tonu o maota ngase. I to tonu o maota malawa. Ia ai mai se fo i maota o lo tausi ai. Le soifua matua o le mamalu o se o tātou atunuu. Ia whaamanuia tele le atua i a tauta o tonga ti ngā i le nei fo i aso. A vea ia musika o nei ana ata. O se whaafia loto ia te o tou. A ve ese ai nisi ti ngā o le tino. O lo o whia ngai ai pia ma o tou. I nei tamā, tina, o uso matua ngane. Ia ai mei se fo i o nei whanau. Ia mis fo ina moli atu ia lo whaanga mo braces langi a yang. A whai fo i o e whaafonga mai. Whaamanuia te lele atua ia te o ele uso. Mauta o tonga ti ngā o lo o lua whianga iai. Whaatua atua pea i le atua. Ia, maua mai ai le mapusanga mō ti ngā o le tino. Ia, e mei se fo i le soifua matua le ti ngā o le soifua matua o lo iai o tou. Le au sina si o tātou atunuu. Le tamā matua i a pītone. Mafuta mai oi Wellington, New Zealand, Lower Heart. Whaamanuia atu le atua ia te oita māmatua. Wa msalo wa le tuetutu sa fo i le mālosi wa sa tātou wheloa i lo wivas fulu. E mo ia tātou tele i wheloa i whewa ai ai. Ia le alava tātou te wheloa i lungo le tātou wala ata. Sila mai. Ia maua nei e whaafo e ina le tātou porkalame. Ia na tātou wheloa i le ivas fulu o tau sanga o lo soifua. Ia o te taritonu a mata fo i ona vai le whaafonga mai ma le sila mai. Ai ia whaamanuia le atua i lo soifua matua pītone. Maua pe o ele tamale ono sa il ti ngā o whea ngai ai ma lo soifua matua. Ia amu ia fo i oe ma o tau uma matua. Whaaleva pea ele atua aso lo tau soifua. Masanga tulu i pea tau sanga i o tau soifua. Ia ona o lo tau anga lelei. Ia e mei se fo i ngā luenga lelei sa o tau whaia. Ia ma leu sta ia i mātua wai whai mai e tala le tusi. Whaaleva ai aso lo soifua. Ia amu ia fo i o tau ia tamā matina mātua. O le pese lea mo o tau uma tātou usu whaatasi ai. Tātou mānatu ai lea lofa o lea tua. Ia te o tau mātua. Ai mei se lava i lātou o e o lo mawhatia pea. I ngase o le tino.
15 minute ua te ai nei le itu lai fitu i sini au se talia. Io le vi inga nao le atua saunia le au whaipese. Aso fitu mai me Android i naitina. Le ka le sia aso fitu i me Android i pe ono o sila sila. Ma mai moa mai ai. Ia ole nau nauta inga na so sikeri siano. E fia awai le langi. I le ola e whaavavau. Tātou tilo tilo fo i lunga o penga te whailangi i whewhina ua inga i nei vai taimi. I tele fo i o apostolo o le tala le lei i lunga o le tātou apio fo linga. Ia awane i malue lue ai le whaatua tua o le tangata lava ia i le atua. Ua tātou whaitau fo i tuspa ia malama fo i whina ngalo pa ia o le atua. Ia i le eise au ngā o nā mea uma pe a whai. E whewhina ua i whaatua tuanga. Ia ai le va ai ai nunga le lang. Ke uka ko wa uka ko ia tau te le fina tau te le va ai. Tau te le va ai le wali i fe fina wa i lunga. I lunga le lang. Ia tu mau lava le. Fatua tuanga tangata ia pe ona fai mai tus pa ia. Na o le talia la fo Yesu Keriso. E fai mau wali i mau whaahola pau na ole. O rau au wala i le nang. Me le tosi o au nei o le hala. Te le ma fai ona e ho atu lo tamaa. Pe a le ui mai a te au. Ia, a kako whanongolongo fua i lunga o penga whai langi ke le whawhika uli le ua. E tau au aina umatua i fo le fia fia. Ma tau mau atu ai fia whanongolongo. Le fia whanongolongo i kuspa ia. Mang fia whanongolongo i la unga la wali ia. Pea whai e whiwhina wai so o whapea i tari tonunga mal tuspa ia. Wa whetoso a ina solo ai fo i whapau tolo loi. Ia lea fionga pa ia lea tua i lunga upenga te whailang. Ia, ai ui lea ia. E ore la lava ia i lava i tangatala na ia whaitalia e me se fo i ona na fili nga poto. Ia ilea ia se si fili nga poto. Na o Yesu ama oe uma upo laulangi. E mai mau fua le taimi e fe fina ua ia i fua i mea le i le tuspa ia ma whaali le poto man malama le to tele. Ia ai a whai ai le fiatalia ina, e le tangata ia, ia, o le ale mea mai maua i fua le taimi pa wal mea, na le talia lava o Yesu e ala lava i ou, mai muli tai lava oe ia oe ia ngaluenga whai, ia malele iai, lo oe ia o langa, male lua mafutanga male ali. Ia, o lea e le i taunu umai, tatou whai maa lo tai au. Ai, te masalo lea, o tautala pea ia ui e me o te fia tautala ia ilanga le i tānu mai ia le fionga i tapa au whaasina ia to le foa. Na o mata i le e wha malulua tua i fo i whaafonga mai le maro le atunu upea ua sala e se fo i se ngangana. Ma se tala na o mata i le whaasea a lesi to ia ina. Oison. Ia ila se i toi tu urara o tala se i au mai le lei ia. Ia lau, oi, le pi uma le wo manatua so tango atu si lalo le ingoa. Ona o manatua ai lea. Peia o taupa u, whaasalafa, o papo. Pe uma o le saonga le o le ingoa sa tusi mai el tangata. Wata te le ilopo o haile ato e ina o taupa u whaasalafa o papo whaapea e nofo i melepone. Ia, na o matamata i lana video. E whaasea ngai o i le afionga i le komesina o leo. Ia ona o le lokaina lea o vaapopo ma lona toa lua. Ia, whaapea leo le whaasea ale taupa u whaasalafa o papo. Po le ale mea ua le loka i nai tu la epa, ma le ala i le pule, ma ata noa lai sa moa. Ia ai ona o le mativa o
o va'apopo ma le faletua le ua mafua ai ona vave ona loka ia ae mo lau silafia taupa'u fa'asalafa o papo e leai o ana lagona o tatou te o i le tulafono o le tulafono e iai lau ai a tatau e te tautala ai i se mea i te finagalo i ai i le faiga mālo le iai nei ae e leai sau ai a tatau e te fa'aleagaina ai se tagata e sa la le mea na i le tulafono e te tautala lava o i le mea e te finagalo i ai o lae ele o sa o ele o lelei a o sou fa'aleagaina la o se tagata e sa la na i le tulafono ua lē vanamana'a o le faiga mālo o le fasa ina ia fa'afalepuipui tui la epa a le a le mea ua tula'i mai nei e lē mafai lea gai leai se tulafono ua soliina i le afioga i le ta'itaʻisili lea la ua 2 tausaga lea la 3 tausaga talu tula'i mai le faiga mālo latou te lē maua se mea fa'afalepuipui ai le afioga i le ta'itaʻisili e whapena fo'i i mea ia sa tuli ese ai i te tonu whaave ese ai ma te tonu o le whainga i o le maotafono. La sa ia la tau le pāwai e ave ese ai le toa tele o le numera e maua le fasa. A na ave ese whaasoli tu la fono. La na avatu wha masinonga e maa lotu i la epa ma le afionga i le hero le ala le pule e le aini a la soli tu la fono. Ai soli tu la fono tangata ia na la tau wha te aina le afionga i taitaisili ma le hero. O le mea la le whaalongolongo mai ai o e le vale wha taitai lea ia tau pa u wha salafa. E le ai, e le mawhai e sa mua ma leo leo o na loka fua ata noa te sa. Le ai fo i se anga sala ata noa te sa. O whaia, o la e tatala mailo na ia finangalo i mea la tupu i sa mua whai ngā malo le iai nei. E ao waa malon to olua. Ua leva na whai e waa al tau whaaleanga le a fionga al taitaisili. Ana o se isi ua leva na umana loka. Aia, i li popole i ai taitaisili to i peipea iai. E na i pauan mea whai e taitaisili tu i le atua. Wā nei la, o te iloa ma o ioe ma o amene. O le toa tele i o tangata lawa mama i le fionga al taitaisili. Ai sea, leanga o le tangata na wha uina i le atua. Ai tau te le mawhau i ai o kou. O e la lea tau pa u, se va ai ai. Kulou le suafa tau pa u, se va ai ai o le suafa te le. Ai se va ai ai ya, o e lea wha salafa o papo. Tau pa u wha salafa o papo mau vido. E pei lava o le vido o kamai kiki. O laile ike amane ngā pekingi. Ia, o na sau ai, mana mana ia si au vido. O na pau fo ia o lova lea, ma lova i vai lea na e whaalia mai ai lunga. Na sau wale o lau vido o mai a maua. Ma e whaapea mai, o le ale mea ua mawhai e le malo, o na avatu ia paunga. Ai le mawhai o na avatu ia tole a foa maa. Whaafonga mai la o e le vale whaataitai lea, ma le whale wila ma lepe lea kulou sa mo tulou le suafa tau pa u. O e la lea whaasalafa. Kaukarasa o lo e suafa lea salafa o papo. Na ala na avatu paunga, langa lea sa pul, tau pule fasioti se tangata. O maa ua, lea isa maa soli tu la fona ua whaia. O lea lava ma te ta alo lava maa ua ilunga o le tu la fona. O langa ile maa ua tangata soli tu la fona. Le so se tangata ola lava, ua umana iei tu la fona whaale maa loe. E olai, e ke soli aloa ave ole whal pui. Mea na e whapena fo i tu la fona tu spa ia. La iei tu la fono se fulu wa umana au mai e tātou te whataitai ai. E te solia loa tu la fono nei se fulu. Ia oe fo i o tangata salama o tangata soli tu la fono. I le vaha ma le atua. Whapena na ia oe lea le whalewila ma lepe lea o tau pau. Ia o le mea la nai le mawhai e sa moana avatu ma. Wale ngai le ini ma soli tu la fono wa whaia. O oe. E mawhai oe la leo e te soli tu la fono. O e lea le whale wila ma lepe lea. Lea ngau lea na whaapea mai lau tala. Lea mea wale awhainia na awatu ia tole a fua maau. Ia mai whaapipi i mai ei le whaatia kulou sa moa le ngangana. Le whaatuma le whaakea i la uingoa. Mai wa ai ngā la le mea la ngai ka ua le soli tū la fono.
na ua e solia le tulafono e mafai la ona o wa koe loka o e pegi foʻi o galoka o vaa ma loga ko o luaʻoga o au upu ua kaʻu mai akea ia vaai oe toe faafoʻi ia tulava au upu na ia te oe alu la oe ia e faakū ma e faakē i guku o lau fagau pe afai o le mea le e vaai mo le mea o le tamatane e iloa le lavā fealoaloaʻi ma le tamaitaʻi ia po le tamatene a o oe e gofie le kagakaʻai lau mei e lē iloa faaaloalo ia o taupaʻu kulou i suafa taupaʻu kulou foʻi faafofoga mai o le mamalu o le atunuu o oe la lea taupaʻu faasalafa o papo o oe o le ai lau mei koe aʻiga ai lau mei o lau mei le faafealaga e iloa faaaloalo e ke ai lau mei e ke maka i fafale lea e ke ailua koe gogofo lava oe ma lou kausoga ae e ke fagafagau le uso o lou kausoga logoiga ke fagafagau foʻi lesi o kausoga ae galua gogofo ma lesi o kausoga agae ai lou vale kamaikamai ia i sa moa i lesi foʻi fafige faavalevalea faavativasi leaga ke faavaleaga mai oe ai oe kaupaʻu faleuila ma lepe lea ia o lau kalaga koe faafoʻi aku au upu iā oe o le a ou lē laku la e loka oe pei o galoka o vaa i au upu a lea ua ukali aku e koe faafoʻi aku au upu alu oe faakigo i guku o lou fagau ma guku o lou aiga au upuga se vavaai e ligei suafa kelē ae vai upu e ke kaukala i luma o le mamalu o le akugu o le mea la le a ou kaukala aku ae kou faatoea mai o au o ke laulau leai e lē laulau avale le guku lea le laga o le guku le ave le viiga o le atua a o kou upu lagai le o se agelu wailoa le o se agelu ia o le faamatalaga laga iā oe le kulou le suafa taupaʻu leaga iai foʻi gai aiga e tau le suafa ae kulou le suafa kaupaʻu a o oe lea kaupaʻu faasalafa o papo ia gau koe faafoʻi aku au upu la au le loka o i au upu ae koe faafoʻi aku au upu e ke alu e faakigo i lau fagau ma guku o lau fagau au upu gaga e faikaukala mai vai lo le ango ia se vai e inga o ka i ka le kenge le ngala vea i lau kaukalaga ai e fai uma ia inga kala le anga faapega a me ke le kaukala mai a ko le afo po akakangoa po le kai sili po le hero ai fai uma ia ke au le anga le anga lo maka i fafale ai lau mei ai valea ai fafasa lo fale wila malepe ia o kalanga ma upu uma fo i molo wika ia ai mai se vi talu ai lea ua mafuta mai le afioga le tapaʻau faasina iā tole afoa le agaga faaloalo e faafeiloaʻi i lau afioga i le tapaʻau faasina fioga i le tuiaʻana aveʻau malaga ia a o le tama faasausau o le itumālō o le na tuuina atu i ai ia faaululuga o le aiga malosi maua ma le lagi e mamā nei taeau matagofia tole afoa ia malo foli soifua ma le lagi manuia ainuu nei taeau o te faatalofa atu foʻi le suafa manamālo i iesu keliso ma o te faatulou atu foʻi le fio le agaga paia le atua ni tatou mafutaga lenei taeau ia le fetoʻatonu mai na maua mai se vaega o lo saunoaga fruiwa e tō tāmai foi se tasi foi o tamā matua hapena foi ona na silafia foi tātou mafutanga ma le mamalu le tunu ia o te taritonu ai nu ia fale o le atua ia no finala o te taritonu ia o ne malo le ti apolo mana mai le te manatua foi ai nu le foi tātou taritonu ma tātou taritonu uma ma tamā ma tina mātua ia wa le manuia me wa whai tamā ia te oi. Oi. Ia e ale langona ia tole afua. Ia me maua pe oi le nganga o le ali. E ui whai ia whina le ia me uma. Ia o tofatonga me uma. Awa se fo ia uta ia tonu tai. Na whai wa sasi le la tamā. Ia e tūranga fo ia. Ia pawata te whanua noa whina le sisi tu ono lato te sila fia pe fo ile maua mai e sa noa fa pe na oi la vale tamai tai. Ile ia ai ili te tau fo ia se tamā po se tama na whaini tala ape na whina le tato te lo. Ai me se lava sa whai mai lunga e tangata i upenga ta whailangi mo fake pages.
ia o malo i tūlanga whapene. Ia e longa malava o lau sunga o oi o ai ai nu ia o le sua whamatai mawalunga o le ainga sa mali atua. O pa ia masa o ainga le te tau avea ai nu. Ia a le ua whapena ona pa ia masa fo i o la fo i sua whatau pa o. O le ainga sa mali atua lava. Ia a tonu ili o tau ma fau o te maari nā tūlanga. O sono na ita i tūlanga pe i whina le i o mwha mua ia lona ma fau whatangata. Ai ngalo ia te ia o lo whaafonga ia whioi. Ia me whina e whingatana whai atu se whamatalanga ai nu. Nanga o te loa e ua le manuia le mea o tupu. O te lo le talusanga tu fo i nei puitua nei vasenga. I whina le i mō pe o le nganga le on sai. O le nau mamuru atu hau o upu. Ia o te leo ni nā. Ia le fui whaafonga mai ta mā. I whaamaro roto foi. O whaingana o whina lo ne tātou umalava. Ai alu roi lunga o pokalame po lunga le ia. Ia loa lei o le whaafonga tupu mai e le tunu. Ai mese le o whainrenga tofi le atua. Ia e lau nā tausanga. Ia maole nganga le li. Whaare le atua ia tātou maftanga. Ia se foi, po sasi foi se la fonga foi laitu. Ia tātou whinau foi lunga le. Awa foi se manuia tātou atunu i whinau ngolo whai e porokiki i whina leo tātou tai Samoa. Ia o tātou ni ala leo e whapupula atu. Ia whapupula atu mea moni ma whamaoni. Tātou whapupula tātou saole nā. Ia a tonu fui a ngali ne mea o nau whapena atu aina uni ne tai au ia maua e ole un sai. Te tautonu fo ia o whaafonga o matamam, tina mātua o le tātou maftanga o lo tāpua i au whaiva. E whapena fo i le tamai a tau pa ua o whaafonga mai. Mau le un sai. Ia la fo ia mea nu o le aina. Tātou anga i luma. Au tātou te... Ia lava tangata e whia talanoa i le porokiki. Talanoa sa o pia i lunga o porokiki. Tā ua fo i suafa o whina le. Ia pi i le fia fo i se si pe a tau tu fo ia... Le suafa tau pa uma la fo tu fo ni la funga le manu ia fa pena fo le suafa ai u ta to tau ave o ta to pa ia ma ta to mar o le o long te leni o spa mtalanga fi ni ta ya ta to mo o ma lo to sa fa le tu ta to ma fo fonga ia lo ta la tu nef so so ande tu fo ai u a fa ina fo ni nai tu ia ta te le ti o fo e de o fo se angelo ma to te lo mo na mea telefone tanga to lau va vale le fa alo le ma fo fa. Ia, le me fai. Al sini foi na le tato tamo fainga. Tato tele mea leanga fe tangata ia Yesu. Ia na mawhai ia Yesu na fai, le me la le mwhen tato fai. Ia pio le whautuanga, ia a se whautuanga fo le tamam ia taupau. Ia whaamaru lua tu fo ta walo sua tama. Ia se talatu le inu man wharu lafa. Ma lo tole a fua. Ia whawhitai ia mona usau noanga. Mua whaatua file mu wai fo ilma whau. Ia a o tu e ngata mai, o tamao vai ai fōlinga makua makua. Ana makua i le whikau ia langa mea ua whai atea. O la sa mana ia lava lana ia whaasea o na paua o le mea ua o iei no na ia malamalama malo nā tamai. Ai whaai umai lo ia ua lele leile ngangana. Ia e ui lea kia ia kuia lea ki a polo le whale wila lele. Ai tātou voice vi inga o lea tuai. Tātou ai whasaune fo i tātou mai lutai au tole e fo, mai? Morning.
Toe lua sefulu le tasi minute ona tale o le itula e valuisini au se talia. Faafetaitele lava i le tatou insinia mo le viiga o le atua. Mana ia tele le viiga o le atua ua au mai tonu o le tatou insinia. Ia e whanofo fi le mua i fo i le anganga le loto ma le mafaufau. Ia tusa fo i ma le tausipa atu i o ti Apollo mana whaatosina ma mai lei fo i el fili. Le viiga o le atua na tapenaina i le au faipese e whakasa mai funga lei pe ona o tau sila sila ma mai moa mai ai to le foa ia manuia lava le malu tai au. Whaftai lava inu mo le wanoa, tuina mai fo i e whatina whese tasi vaenga tā ua o le tātou maftanga ta maam tina mātua ni nei tai au mātango fie. Ia o le fo o le tua tātou te mafuta i pea i le aso ma le aso. Ia o te toi whailoa i whaatalo whatu fo i le fio le ngang pa ia le nei tai au le mlei fua mai, le soi fua maua ma le langi maina. Ia te o tau le lo whatu noa ma le manuia mai le tua lo tātou ta maa, a toa ma le li o Jesu Kiriso lo tātou wali i ma lo tātou whaola. O le tātou tusi whaitau mo le nei tai au, o le tusi mai le Jeremia no na whaiupo e luas fumaleiva, a matana whaitauina mai i se fulu ma le tolu, whangata ma le se fulu ma le wha, i nufa ma le mole, Jeremia, luas fumaleiva, whaitauina mai le whaiupo e se fulu ma le tolu, whangata mai se fulu ma le wha, ma le wha o lava. E sa ili mai o tau ia te au, tau te maua foi, pe a o tau sa ili mai ia te au ma o tau loto a toa, e maua lava au e o tau, o lo o feta lai mai aile ali, o te whaafo isia la o tau ta whianga, ma o whaapotopotoina o tau ainu uma, ma mea uma na o tuli ai o tau, o lo o feta lai mai aile ali, o te whaafo isia fo i o tau, i le mea ua o whaatawhea ai o tau. Whamanuele atua i le whongaina o lana whionga au whaafonga lona nuu le netai au, ta māma tina me se uso ma tu whaafine i a Keriso. O le tātou tusi whaitau dina, o le Jeremia e lusu ma le iwa, pai pa sfuma tolu ma le sfuma le wha. Pe whaautu le tātou manatu au ma le awa manongi le netai ma le whionga pa ia le tua. I le tātou sa ili le tua. O lo manino mai le tātou tusi whaitau i le whitaraina le tua. Lo whataritari le tua mo i tātou. Pe aunga whapena le tātou whamanatu, ma le tātou whala ei au, ai mese fo le tātou whamalosi le netai au, i upu ma le whionga pa ia le tua. O le sa ili le tua, pe ielo i eise wha manatu i e tātou. E uina tātou maramnama le wingo le upu sa ili le atua. Sa ili le atua wha pewhia. Pe o tātou whaalongo, ma whaalongo pea i au auna le atua lo wha pena o na lātou tala ia, le tala le lei o Jesu Keriso. Wha manatu i e tātou, le atua na whaia i tātou. Tātou te whaalongo le upu sa ili le atua. Sa ili lumar tātou ai. Tātou sa ili le langi. O upu ia e masaini na whao ngā pēr ma tātou whaalongo ai pēr. Ai pēta iane. Wato e mai le ne tāo e whai ma tātou tau mawhtanga whaleanganga. Ia tātou malamalama a wal tāpenanga tātou samalinga i le ala. O le wha moe moe o la tātou i neita māmati nā mātua i lea tai au. Mālo le whai o le whaifa, mālo le tatalo, mālo le lau o le losalio, mālo le to turi i tai au ma te talo mō mātou, talo mō whanau, te talo mō sio tātou watunu, te talo mō whaafita oni o lo tātou i nei. O le tō whaiva nā o lo whai nei. Mālo atangia mai ai le lofa le atua i a Samoa, e hala le tō tāpua inga. E hala le tō tatalo le leoa. I tōno mōta malawa, tō se mea tō te iai, mōta ngase. E loa e ata tō le whanau le atua. E le loa e lesi me whai e lesi tangata. Le alawa mai le nei tai au tō e whamanatu i e tātou. Nisi fwoi o tau whale tōnu.
tātou sa ili le tua. O ala au ala tātou te maua le tua pēr tātou sa ili. O au ala tātou te maua le tua. Wa tele sa ili e te tau nei au ala. Ngā le pese lava sa ili, ia e lese au ala. Lese mawhauwhaunga, lese langona, lese whaosufianga. Lese mea, alai maramnama le winga le upu, sa ili le tua. E whaafela on tātou maua le tua. Pe a tātou sa ili le tua. Ia leo ngāna tātou marufa, leo nganga whamanatu i tātou, o a wala e te mauai le tua. E iei teimi e te nofo ai ma whaapea e fo i lau loto o te mana o e whaalata lata atu le tua. Ai o le whaalawe lave e te le loa po o whea e a mata mai ai o manatuna. Ioi, o le toa tele ana o tātou. O lau tātou whaapea o le a manatu la o whaalata lata leo le tua. Ai wai le loa po o whea me ki a maka mai ai. E ta tau ana iei se mea te a mata mai ai. Ma le isi manatu, o whea e te mawai le tua, au lea e te leiva ai mua le tua. O tasi nā manatu. E te saili le tua, e te leiva ai mua le tua. O langona nei ma manatu nei, e ao na tātou whaasoa ai, e whasoani mo tātou sa ilinga i le tua. E matua le ai lava se mafuanga e te whaapei fuai lo loto, e le mawhai ona e saili le tua. Matua le ai ia se me e whaapea foi oe e le mawhai, le ai. E mawhai. E mawhai. Ai pei tai ona e te lei loa. Lana mafua na watu le ngona whapena e le mawhai na FCC o whapea, e le mawhai na o sa ili le tu. E whapena le mawhai na e sa ili le tu, o le tua na whaia oe. O le tua na whaia i tātou. Na whaia oe maha. E leila se me whaapea e le mawhaina sa ili le tua. Ana whaia e sisi mea o fofongia po sisi atonu mawhaina e whaapea mai e le mawhaina e sa ili. Na whai o e le tua, e mawhai fo ina e sa ili le tua. Io e. Ma olona fina ngalo i e tātou maua se maftanga vava lata maia ma ana fofuanga alofa. Mantua whi o tātou le pale a lii lea o ngalwenga umma lea tua na whai. Na wha muni e lea tua. Ho mai tātou whai le tangata. O le mea moni ua ia whetalai mai ai tātou e winga le nā mea e ala i ana whionga. O loo maua i le totonu o le tusipa ia. O i nā o whetalai mai ai lea tua. Tau te saa ili mai a tiau. Tau te maua ai foi. Pe a o tau sa ili mai a tiau, ma o tau loto a toa. A tato sa ili lai le tua, sa ili ma le loto a toa. Le tato matua, po le tato tusi fai tau na o feta lai mai le tua, fai tau le Jeremia e lua sumaleiva. Alona fai pos fun matolu. Lo feta lai mai le tua i upuna. Matua fiu e mawhai un tātou maua le tua, malona fina ngalo fo ile nā ia tātou sa ili atu ia te ia. Ore fina ngalo nā le tua i mō tātou. E le te whai tātou e le tua. E aine mafuanga na whai e le tua tātou. Ioi, ia toa i uatu mea uma ia te ia, olona vi inga le nā. E mawhai ona whaapine le nā manatu, po le nā sirafia, po le nā i loa, po le nā maramlama, po le nā mawhauwhau, i lo mawhauwhau i whawhapea, o ia na whaia oi. Ia, pēr tātou te loa nai tātou tina, o tātou tina na whānaua tātou. Tausi tātou e tātou tina. E loa uma e tina tātou. Leia se tangata e le sona tina. Nā te maramlama nei ale tina mai le amatanga. Mai te mina e whānau ai. E maramlama le tina e le soifua atoa oe maa. Wa oia na whānaua oe ma tausi ate oe. Ma futa te oe iwa ma sina tau ave i to tono al manawa tina. E le hei rama se me pongsai tina mo tātou. Whapena fo ia Yesu. Yesu le tātou ali whaola. E siona fo i tina. Sida fia le tina o Yesu. Yesu me umalawa.
Whapena foi la oe. Lei se si le alo foi lona tina. E lo foi Yesu lona tina. Mana malama le leia Maria ya Yesu. Mam nama foi ya mama mam ya oe. Ai sia. Nena ba foi na oe na fa na mo oe. A o le tua na fai uma fofuanga ne. Longo winga la. E le fai un tata whape fo tato te le lona mea. Ia tato to toi to tono ma tato roto mo tato mafo fau. O le atua na whaia i tātou. Mana ia to tu uina i le atua se mea lofa i te tonu i tātou. Na ia tu uina i te tonu i tātou ni so tanga. Me ia na whaia le atua mo tātou. Na whaia le atua tātou. Tu umai le atua a wala e ma whaia ene te e fo i mai a te ia. O lona whanau naunga ne nā. Na ia whaia le tangata. E vi atu ia te ia. E te lua so tai ai fo i maia. Ia e, le ala fo nana tausi ai e tina oe. Tausi so tina oe. Le ala fo nana ta ua i te le tina. O lona naunga. Ia e maule alofa e. Ma whau au ni nā alofa na mai le tua manamtanga. Mena nā tātou tala noa loi. Yo o ongo mea ni o. Sa ili le tua. Ya, me fai nei va pe fo do tele o tātou. Wa mona tausi e tātou tina. Ya mo so sola. Wa pule e le hava e lisi tama. Wa le mawhaina morso tanga martina. Yoe, wa tele mau whalave lave, tele mea whai. Tele le mea waharu e longo langa. Mea le au ngā. Ai ngalo ia te oe. O le na tausia oe, ma whawhanga ia te oe, ma tau ave oe le te leo masina. Lea me o tupu. Lea la tonu ana to e whamanatu i tatu. Whape nā fo lea nganga, nuti mo moia le tātou atua mo i tātou. Na whaia i tātou, ma tu waile so tanga, ma tu e i mei te tonu i tātou to e fo ia tu ia te ia. Pa ngā lea, wa maua lo ula, wa futi futi. Maua lo mea ngalo le atua. Leo langa le tato te iai. Whae aina i mea wa ngalo le atua. Whape nā whai tato mātua. Tato ia lau talavou. O so tanga ia e ma whae aina tato to e maua le atua. O nei mafo whaunga ia e toi whape nā, toi mati ai le tato mafo whau. Le tato saidinga i le atua. O le mea moni nawa i le o lafi le atua. E leo lafi foi le tu se me mamau. Yo e. O tato e lo le fionga pa ia le tu. O me ye se to atasi po se to lua e tau ta wele mo Yesu. E iai fo Yesu e ele nganga pa ia e ai le tu. E fa pe foi se manatu ai wa fa pe wale ana mai ina o le tu. Le ai se na manatu. Nau mai le tu ia. Pe fa pe foi ni o manatu. Ne te i whapea me le tusem kwa e whala lave kele. E o loia oi ni manatu whapea nā whapea e wole ana ma ia oi le tuape whapea si whapea le kua e whala te mina e tupu i whai mawhau whaunga ki Apollo. Longo winga o sātani ni nā ua whaalata lata tia o ia aua ne e sa ili le tua. Ia ma tātou matua i manino le lei i le mea na whaia le tua mo i tātou. Waia mea ufofongia na whaia le tua mo i tātou. Na ia a wina mai lo na alo pele e to tasi laulangi e maliu e to tongi ma wha mangaloina tātou ang sala. Ufofongia. Le aia masisia mea ufofongia i lalo le mata lane. E wha tusa le mea ufofongia na whaia le tua. Na ia au mai ailo na alo pele to tasi a Yesu. Lalo nelo lang e maliu e to tongi ma wha mangalo ina tātou anga sala ma tātou pio pālo whai nei. Ia ma whai ai ona to e maua se so o tanga ma ia i le ola e whawa. Ai fofanga le tua mo i tātou. Na ia whai ai tātou. Tu e le tua so o tanga ia i tātou.
Peita iane. Wa tātou wanga sala. Lala ni mewa tupu. Toe whawhau le atua le isi a wala. Au koe a mai eilo na halo pele o Yesu Keriso. Le iai tātou. A mai lo Yesu wha mangalo tātou ang sala. E ale lunga sa taulo. Tau mai lunga sa taulo. Ni a wala mata ngā mawala halo wa whai lau langi e te ia. I ri whapea na. Le ea sisi mafo whau Yesu. Whātau nuu le alofa o lon tamā. Mai le mtanga na fofo i nei tātou. E afe ma afe tangata na waai ia te ia. Ioi, teimin tautau ai Yesu nunga sa taulo. Pa i atu ia te ia ma whaalongo o wheta lain mai Yesu. Teimin tā whenga luenga Yesu. O mea umana o lo tūsia i to tonu o le awhionga pa ia le atua. Mena tā hua ni tātou whai taupea. Eui lava na whatawemu ma hula nisi. Aua. A tonu e wa ai whatau waa mai te oe lo sa ili le atua le whionga pa ia le atua. E le whatau waa le wa ai o le atua. Te le tangata pi e ula iai. Pi e ula mai wa ai mai wa tau se e atu le wa enga. Le ai. Awe te wa ai le ki a polo por tangata e wa ai pe le atua. O lo iai tala. Lo iai tala le leia ke liso i to tonu le whionga pa ia le atua. Te whai tau i e mana malama waro sa ilinga i le atua. O lo tau tala manino mai le whionga pa ia le atua. I le alofo le atua mo i tātou. Ma ana fuafuanga e lave a i ai tātou. O la sanga whaingo whiena e te maua i le atua. Ma toe whanau whawina ai tātou. O le whionga pa ia le atua. Wa ai lo whai whiau. Pe siri lo whai whiau. Tangata wo uma na o wina. Wha wina le. A whionga pa ia le atua la tau te tāla i atu ma wha amana malama. E te alu iai. Te alu se tangata e te loa. Le hai te loa te hele tangata le lei. E ta mau a inga le whionga pa ia le atua. Te alu e te whirisiri iai. Whirisiri nai mātua o tangata mātu tua. E lava sila fia o lewa na lato doa. Matua o soifua. Telefoina rana sila fia le o langa nei. Whirisiri iai. Awala umana e te mafo whau. Pofete a mata mai ai. Ia tātou mau te noa. E tātou te mo o mia le atua. Iai. E le airo le atua ma oe e oki lo. Oki lo loi tū whaleanga. Tātou te mo o mia le atua. A whai e te manatu e te mawhaia le o langa e au noa ma le atua. O lona winga e te le mawina lava le atua. Ia o loa eni la ngona wapea o te le mana o mia ia le sa ili le atua. O te le mo mia longa winga woki lo. Kwa oki a oi. O lona winga e te leilo a ino o aunga sala ma e le mawhaia foina e foia. A maua Yesu, a maua le atua. Ia le na. Vanga e lua, malama lama le sa taulo. A e malama lama le sa taulo ki liso na awina mai e le atua na ale tō tasi i lau langi. E maliu lungo sa taulo mo oe maau, maata tau ang sala. O le fofo lea e le mawhaion tātou saunia mo i tātou lava. Ea. E se teimi e ke aru e kau me whamanga anlong sala se tangata. Oi sori. Nungo winga makua e kangi pewa e kola o mai atioi. E a Yesu. O le mea lofa le nā le atua. O lona alo kau me lunga sa kaulo. Tasi nā fo moro sa ilinga. Ma fo fau sa taulo ki riso. Fai tau le taunga tāru soifuanga o tātou iei nei. Tātou wama ai le taunga tāru soifuanga o tātou iei nei. Mesa sio tātou atu pele o Samoa. E le fai ngō while o langa wha kerisiano. Ma iai fo i mea e te taun tātou te whaia. Pe a tātou muli a Yesu. E le wha penga muli a Yesu. E iai la mea te taun tātou whātau no. Ma whaia. Muli a Yesu. Ma whai le whina ngalo pa ia le atua no nā mea tonu. Ono mea uma tātou te whaia. O lona winga e tātou te whaatasi ma ia e le ola e whaava. E le sese ngalu e fua. Lona mea tonu. Whai le mea tonu. Le vanga e wha. Talia Yesu i lumo tangata. Iai. I lumo tangata. Talia Yesu.
Le fa mai le fiong pa ia le tua. Ai se tasi e tau watu I lumo tangata o te tau watu fui I lumo o lo ta ma o le langi. E se le fai ngō fie o le sa ilinga I le tua. A le fati nonga. E fai ngō fie pe e alu ai mele loto atua. Ia vai tasi lea. Aua e te maa. Fai mai, talia Yesu lumo tangata. Ioe. O lisi tangata, e tumulo tangata le fia whelo se loto mea ai. Pe le ana se mea whai, wa maa. E musu e whai loa Yesu, musu e whai loa atu o ia o tangata Kirisiano, ne te whapea me tangata, ooo. Ale wa mai ne tai ale te sasi vaenga ia tātou whamaros talia Yesu I lumo o tangata. La fionga pa ia nā le tua, ai se tasi e tau watu lumo o tangata, o te tau watu foi I lumo o louta maa, o I le langi. O te maa ngai o lea mea. Lwanga I rima, tu watu le tua e suia lo wolanga. Iai, sui le tua lo wolanga. O se la sanga e whaatu salia mo le amatanga. Ai mana o le amata, tu ulo le tua lo wolanga. Po o lo wolanga fou e amata le taimi e te talia hai Yesu. O le aianga lue e ala ia te oe o e tu mau pēr de wha maoni, e tu mau le tatalo. Whai tau le fionga pa ia le atua, au wai le lotu, tasi nā mea tō anga e o le lotu. Ma tau atu mea ia, e tau mai ei tu tonu le launga whai fi au mea lo mana o le atua, e whai a mo oi. Ia. O le tātou mālune nā whaare anganga le nita au, ta māmati nā. O le alofa sā ili le nā le atua, mo I tātou ili nei tai au. Manuia la waso. Manuia ni weekend, whaftai tele ai nu, lo whangia le atua na upu, so swani ai tātou malawa, ia ola ola pea, le whaatua tua, a wār tātou sabalinga, I le ala le wha moe moe, o le amia tonu lea le atua, mosio o tātou atu mupele o Samoa, whaftai. Lua minute ua te ai nei lei tu lai walu I sini au se talia. Whaftai lau fionga le tapa au whaasina to le afoa, mo le malu tai au wale whaafonga mai o le mamalu. Sio tātou watu no maua pēr malosi, ia wale sa ili le fionga pa ia le atua, whaatau nui nai le afo I vaenga o le pokalame o le malu tai au Mike. Mai se vi ingo le atua e salani ai le malu tai au, whangasoro pēr tātou pokalame o le astonai. Come on.
5 minute ua te ai nei le tu lai valui sini au se talia. Le vi ingo le atua soifua na langina i le au fai pese me to tisi mai tanu ngā manono pe ono tau sila ma mai moa mai ai ia o tala le tuspa ia e iei uma lava tala o tamā, tala o tina, tala o tamaiti ia ai mai se lava le tala ia Iesu lo tātou wali ma nei ia o le tala noa i tala ia Iesu ai awal tala noa fua i tala o isi wai fe emo al vai Pau pok nan. Le se me to eta mini fe emo te mini wa pasi de te me fe emo. Tato anga e duma. Tole fo. Ia se te tala mai to fai la wa fionga ta pa fa sina. E tu sai fo i mal tele fo io. O le ngasu o le e ai le fa fonga anga le malo le atulu. O le ana ho fa longo atu por kala me fo ia le si uru po na o lo fa pe mai e fo le wa fa se a fo ile komsina fa se a ile komsina wa fa pe le o le tusi ale o se fa talanga fo i mai fa le tua ya matimati ya ngana wa ilunga o penga tfa ilangi e ya fo fa tanga fo i ona e tau tala i pe a fai o se vai ngo so tu talanga ia ona la o fa pe mai ia matimati e tari mai ia le komsina o leo po ana fea na o atuai ia te oimta ia le ngata fo ile wa fa e fo ila o fionga ile ta pa fa sina fa pe mai o la mo fa ulu tangi matimati e fa sanga na ia le tai sili ia tu ila epama le hero tato pokalame ia ona o se fa matalanga ua fai lunga o tato pokalame nei fa pe mai o la ua o tu ila epa le fa pe mai ia o va elele na maliwai ia tamaititi e se ale tala stoi na fai la mau lunga o tato pokalame e se ale me le wa sa wai tole fosi tala mai lo finangalo nei ma na ia le fa mala ma fa sa o le e ma kele o le hanga o le e tole fo o le ia ai ono tangata ia mana to ma fo fina le wa sara la wa fo i dungo penga te failan ale ia le ai nu ia le mana to ma wonga fa taia wa e a me le pesidi le dote tau tu si la lo na yo pesidi a wa fo le tato maftanga ma le fionga professor ia ta fualo luanga lau utsa le neta ya ya e se pesidi le wa pesidi mai pe ia mane tu atu pesidi na le fionga professor wa ia te lero na si da fia i le poto sala lau e atonu fina le ai ma fai pe na va tu pese vai vainga na ngale wa pesidi mai atia i lumo le mamadu le atu ai me se foi tamam tina matua e ole nei pokalame ro fa funga mai matapu ia tato pokalame le memo mua lava ona o le te fai pai o le tusi a finale a tupuola matemati ia tu ono vatina i finale o paia mosa ia o te loa ia le ftua maneana faila o tala e winga i le saili a tina ia tupuola matemati o le na iela na tusi fa apena tusi o le komesina o leo e tau mai ai po le ape e se terminal watu i late whailoa e tu saila ma mela ia leo o pisa i lunga o pasal lau fo i le tato pokalame i New Zealand le ngā tia fui utou si le fie le tamari i lea lau le ta walon suafa o te alofa fo i ia te ia ma o te fia fo i ai pa wan me fina leo no fina unga o lo whaia nei ia o te le ta ua pero no suafa ia whenua wha pe lunga o le tauta iai ia o lunga na le pokalame o lo whaasar lau me pea e fina le na ia wha pea le tusi lea pena lea tupola mati por tina na ave le komsina o leo fa pehilo leo wa te ale lufu tasi yaso e le itali mana komsina o leo a te mana tua na o tala nofa ia professor Fualo na tali mana professor Fualo mana ia o me fa penei e mai le tusi pipi i mai le sua fole loia ma le stamp ia na ave na tali tonu ele on mamano le tunu au nei me o malava na ona fa alau mai lava i lunga ai leo va ai se tusi
I le fwisi si o wa ai atu iai po i hesi wa tusi lave ave wa pene e ave a wala aloa ia. Iai, e umana e tusi na ele ave lo ia, pe e manao e whaatu la fono ina mea le anga iai. E le iwa ila sesi o tātou se meo nā mea, paul mea nal whamtalanga le fwa me wa ave. O te sau mo si whamtalanga, wa te ale lufu tasi aso. E le mingoi me lava le fionga le komisina o leo leo. Ia tia awa ia mo le tātou mawhawhau a finale iai le koe ngā mea whapene. Mea mua. O le tusi ne whai mai ei nei, o le tusi na ave e whame. Pēna iai se teimi na ratu ai ia tupola mati po tina i late mafutai ma le a fionga le komisina, ia po leo, po ai lava wa tate le lore, le tala ato le mea. Lana whame na watu le tusi. E whaavai le tusi, whapea e whaavai i mea o lo sala lau i lunga o penga ta whailangi. Whapea o whina le na watu ia mati, whailoa i ma le a whina le komisina o leo, ia po leo fo i te le lopo komisina po nisi leo. Na watu leo mati, whailoa i. O mea na lesa la lau lunga o penga ta whailangi. E mataulia whai ainu, o mea i lunga o penga ta whailangi, e le whaangainga le whamsinonga. E le whaangainga le whamsinonga. Pe ai whaia se tala lunga o penga ta whailangi, ai whaangaingi fake pages. Ni fōringa, whinga ringi fōringa. Ai aruku se le ngō ses. Matalia mea nei, e mawhaia na aru tangata, kusi se whaupunga e kusi e lo ngoi lalo. Kusi e lo ngoa, ia po lo ngoa, foi po si ngoa se se o kako mafukanga. Ngā peia leo ka ikanga, ngā whaia ni whamakalanga. O le tusi nā lea e whina le e whaavai ai le manatu lea, ale tina lea ma le whaasala lau lea. O le tusi nā ini mea o lo sala lau runga. Lea lana mafua i loa na matana noa ma le whionga le te sit. Kusa o le eiku, o le kusi whaingoa i o le eiku. Lea, nanga iei punisi ngō le eiku o le mō masami kula. Kusa lawa whaongare kusi a le eiku. Ia, o le tusi nā lea, ma whaasara launga ia nei, lea la te mana tua langa, lei lunga tātou pokalame. O le mea whina e tātou umata māmiti nā mātua. O mea umai tau tala le whionga taitai siri. Po mea umai tau tala le professor Dr. Afualo. Po mea umai tau tala i tole fua mai nu ma atata norte sa ma molio Andrew whapea fo ila whionga le atata noa le. Ma le hero. Ia, ma le hero i ala pule. O mea umana vetara noa i tātou. Peha nā fo ila whionga fo i a le sunga i a pāni tango. Se tasi fo ta mama tua e whina le tapa i fo e whaarison tō wha. Tuala tau umalua. Ia, tuala tau umalua. Ia marka ko sifi a upa. Ia au tanga vai. Ia, ma le tātou a whina le a tunga vai. E le tātou sifi. O le mea le whea tūla whamtalanga whina le ainu uitunanga whapene. Pe leo tātou tala no. Koe whao lawe kere le ase e sena umawha whao ma le whamamoi. O le mea lea, o lunga lau mei o penga ta whailangi. Le te le ele ve vesi le nei. Whaidala tawhita ta ipor ta mai a wa ama si o le whare tua. Ona o le video na whaia la ua. O la e wha matala mai ma la fōringa. Le nā lau ma whaia na mōria. O le te lea o te me whai mai wha matalanga leanga i leo. Tara leanga nei whina ia te taisila Dr. Tule Epa. Ia matai tai fo tato malo. E whai en mau wha matalanga leanga. Palau wa vale me pena. E re ma whai na whaanga ina le whamisinonga. O nei le lopo e tustusia nei mea. Lango le iku. Ia lango le iku. Le la waru ia le iku langa i. Le umalo no so mai. Lea lau ka ape mai me whapene. Lea lana matala noa ma le whionga le te siri. I le aso le nā. Na sau noa mai le whionga le te siri e winga i sunga lau. Li sau whai so fufuanga. I le mea lea le tau mai lunga o penga whailang. Le tau mai ai mea na whamtala mai toi. Na sau whai so fufuanga. Pina le mea le tusi mai o waele. Waele tu loa waele o tau le swafao. Sinei ta maa. Pira le vinga na whamtalanga. Ia o whamtalanga na le whionga le teitai siri. Na whai. Au matala noa. E whai se fufuanga i mei sara lau mei lunga.
Ia, e ale upu e asa le whaiva. Asa le whaiva e le asa le masara. Nala tanu unga o le saumanga le whionga Taite City. Le wa mōri ai si leo leo. Le winga tonu ana na saunua le whionga le Taite City. I mena lewa tupu mai. Lea nai whaasara lau le vaenga le pe whaapurkiki vinga le whaaleanga ai le mānai o le tau whaatatala le whionga le Taite City le maa whaatatanuanga. Lea lau la tau whaonga inga. Ai ngalo e ate i lātou. Le sauri news im Samoa. Wato o lua leo leo i o whaamarolo. E maafua mai la whaamarolonga o leo leo na. I le saunoanga le whionga le Taite City. Ai meia mai lunga o penga whailang. Sau whaiso fufuanga. Ana o tau nuu po le whionga le Taite City. O lewa whaamarolo, nungo vinga, e umano lea ai whaamaungia. E wa kukuri ro. Pula asistu langa po whaamarolo finale. Mena ia Samoa, ma le whaafung angota māma tina. O le kalangi me la vaenga leo, ma le ngalo ia te lātou. O le moto Samoa vi ingo le atu, le sau noe le whionga le Taite City. Na o mea moni, ma le whaamauni. Tato e fōina le nganga le poe rupesiri. O le erau whamai o whina le o tupola mati. Nā te whia maua mai se tali mai le whionga le a whina le komisino leo. Ia o le a le tali o le mai le komisino leo. Pea whape whaavai mai lungo o penga tu whailangi. Pea whai o mea mai le iku. E pea whape o ni mea sara lau ka ki o iku se ina la se ani tau. E koe whai melo le iku ngā ngā mea o le oversenga. Le mena le felon tala o fake pages la wala la me le atali mai ai le whionga le komisino leo pefa pe eleation na afianga media wa mene le me no fake pages se tala fa tu sa mai le matango nemta apu wa fiu leo e fa atali i le mea ni moni mau i le atale no mai o penga te whailangi fa mai o li mongi o li mongia o talana le fai mai lunga i fake pages ia o la pi ka uma mai da wa fiu leo whakalikari e le ai a sesi wa ratu le ai foi sesi wa laku whapea mai o le mele ai se wa fai o mea le mai lunga o penga te whailangi ana whapea ni mea moni mo le whana o te tonu o te tonu e tau leo mai a mana teimi se yo o mai teimi na fai ele moni mau le uso le yasem tau ia le uso yasem no ke vai ke makua foi si uso fa peta i te se tali o va te matua foi sa lo sunga ya Samuel a mai na moni mau ai nu mena na wa ma fai ai loa e leo ona a mai na mena na lo sa lunga i lunga foringa ai peta ia ne wa tu leo wa fiu su e ya Sam wole mo Sam sola Sam ai le siva yasu na soi na su mai lole le sunga ya tau ofe sa lo tau ofe a mai langa moni mau e pe pelo ia moni mau kama leo Sam se e fa longo i tangata nei o fa matana le moni mau tau ofe fo ina e tala no ata to wa peia se moni mau o Sam se moni mau o mai le moni mau tau ofe a watu i le loia, tu watu luma le official leo, tilo atu leo, o waiai le avanoa e mawhaiena whaila tu ngā venga. Le ana ua whaile ngā venga leo. O le ana le vinga leo pu whaile ngā venga leo. Leo wha marolo le leo, na whamela auli. Leo wha marolo le leo na. Ona le taitonunga fuina le. E le pu le atu sesi le alo i o ngā venga leo, whamea tuto tas. A whai e tuto tasi ni ngā venga leo. O le ana le mewa wa aluai lea... Pai whispa. Aluai lea e ili wharangi ngā le whanua kwai. O le leo asiasi. Wai no fui mingi o leo asiasi. E le ase senga ma leo asiasi ma leo vinga ku whamea. Ma le awa o mea. Oi ai le whai whispa. Ia wa fo wharangi ngā ia, o le inspector, whapele o le asiasi. Ia o mea na wana mai e finale. O foi wake e fau i o karinga. Asa whapeka i kai e de se leo asiasi. O leo tutua. E ka uro se leo whapena, o leo tutua whanoku. No winga o ke la o leo ngā leo asiasi. O le mea na whana whamtananga. O lea na wa sau nei le a finale.
Menga dia ngai lo fa la ve e se lo ma fo fa ma fa ma tala ina le mta pu le o le mele le fe te lo ia la tala fina le ainu o le na o le tali mai le fina le komisina e wa fe la mal komisina o le me le tali mai fu ia i se mea e le wa fia i fu ia la to ale ala wa tusi atu le tusi al tina ia tu pola matimati na batu le o le o mana fai tau le lufu tasi aso ia fa mai lo le o le fa ulu fo lo na tang ia le ta to te lo mala o i dai batu le lo ia te le tilo mo mo lo ia ia fa pela wa batu lo ia fa pe melo ia la fa ulu ia ta to lo foi fu le lo ia e le fa pe tu so mo lo ia e le va pe ata o te lo ia e lo ia e finale a mio tonu mata mamai e foi lo ia na le paua me mana ona tupe ana al fa ulu lava lana te lo e de mafai telefina lo ia le na fa ulu lava ia no fa pe ia taua na wale tele lava ia lo ia fa pe na e le mfaila na o so tau talanga ale tali atu na i winga le tusi ai nu wai o te tali tonu o tangata poto e le tali mai ni me fa pe ai mana ma fo ia o le komisina o leo o le manatu lo tangata nei e sili atu le lato poto lo komisina o leo a fai wale tali mai komisina o leo e na ma fo le pe aisha e na fo le ke le ala po ko le komisina o leo la la te le va no la te a ver komisina o leo al me sili ni fai ngata o le sa o komisina o leo su la mo e adu fa sa la mo ma yo tu si e tau wa tau mama ina lo ngar venga melana e to di liu mai na de komisina o leo o le wa alfa matanga mai ya ulunga wo le le la ye le sunga fa sa lauda e va ku ne le leo o le alfa matalanga ye fa mai wo fu ta si aso ale na e fa pe mai fina le wa mo fa matalanga e fa melale e sa o tala le fionga le finale ale hero ni fai po fea te alu pina ta fea tu o ta no le la malanga ni sita te pole fa ta meta no seus as meta le hero po fea te alu ta no e te u mai sa mo longa vinga o le ide fa salau de e te u ai sa mo e te dua feto ai mar kom sino le deo e le aso le te minela ina ua sa no to le epa e finally sa noanga ia fai ala le sa e vai meia bai dungo pen fai lang ala wa tali mai le wa lua leo ia wa wa fa malolo o le wa loka ia si ta mai va am sio no fale tu i lunga o mene me vai le la ta tia le moni mau tau ofe e le tala no ina fa mo le inu ona le wa lunga fa msnonga e ave fa msnonga ala moni mau sa o le wa tu lowa o le wa ka ape solo lunga fa ingal vanga de ona le la to manao e fa le la to fa msnonga fa yo se fa so to fa msnonga tu langa na fa nga mai mala mo le maua finale a tau ofe e fa tu stu sai to fa msnonga e ona mana to e finale e le fa longo tama matina matua e le ai e lua mo ni maui e le feita tom tau o le mo ni maua tau ofe mo ni maua Samuelu o le mo ni maua Samuelu o le wa fa maonia me leo e pepelo o le ala fa maonia le pepelo mo ni maua Samuelu wa lafi ala mo wa lafi e tangata la nga lafi o nga wa le nga sala mal pepelo wa na faia wa na fa pe boi o te mine ila mai fo ringo o sunga ya saib no ala te milange nga le ngofo ko ma musu le nga paia sai fafo ya lo faia ia lo nga fai uma bela na e pero le sa no le fionga tete sidi ia le na wati no mai upo le fionga tete sidi ba ai le mele sa dunga mai na ai le sa o ia me ai no e ia na la fi mai tua ala na ui mai na le mana le le afina le fionga ale tua i le tangata sa we fai se tala le mele le na wa e moi folaka wa ki nga ya lo to tangata nei na mele wa tupu ia wa fa na mai ai le lua o leo ai matolia o enu e lenga le lua leo matolia fo le mono fa to se fulu to lu tangata le o mono fai tau a lua ma leo e to lua wa fa ia o te tau loa na mo lia loa la auli ma le sunga ia fepulea o la auli ia mono na fofonga na ia fofonga ina mai lunga na o mai se ma fepulea ia te o ia lava o nona fofonga fo ina fa pe mai sa ia fa i loa ia fia me tasi na tangata le afia o nona fofonga foi na ia fa i loa ia ile
Ya ua pako. E le ua patu, le fionga ia tuala, tuala pun fasio. O lona fofonga foi, i e leana ta uai foi le fionga ia fawalo, Harry. O le mena ne fea tuila o whamatalanga, e ngalo ia lauri, o ia na vili, i leo ia, o mai tatou, mafuta, O mai tatou, whai al pepelo. Ia, le o mena, o mai tatou whaia, whai mai tau si da fia, tai pei al mene na fita lei ia le tua i ona persona, o mai tatou whauar tangata. Ia, vai la ia. Ia, nongo winga la. Al vaenga le o mai tatou whau al pepelo. Le hai, o mai tu watu e te tau, whau mene mele so whanonga longo pe, okay, ia, wa o malonga whau, whai mai rol vahanga lea, ua le lei maa toa la auri, whai mai rol auri, i kako woroa. Vai mene meo le vai vai. O ia o upuna, na mato wo le numar komisina. O hai na whaia nei mea, o ia. Le whai mai tala sunga ia la auri, whina le ainu, whai mai, ia, o koe lavar ko mai, o koe lavar ko mai, le whainga le mea lea, su e pe whekauwi. Mare mangaku awa le lei maa ko. Se re ri o koe whamakala. Maka e seu te, o mai kako, o kou o lo iai, le upuna, o lo iai a te o tau le to mai, ma le pule au e whai en mea lea, lana mea wakupu. Ia ramo kekea. E maa losi atu na whono a. Nga ngasa ua kau o whekiki la pisi. Ia, lea ina, nga lua Amerikei me profesa. Whana vinawe kene o wale umu whamakala. Koe whamakala kai au. Koe whamakala kai au. Tatu mta pule ia mana mai whamabole anu me whanawe. Ia lele, ia ataruai ia ona lewa o mai taimi o le fio ngal profesa. Ia wafo i tatou whaafsiri le fio ngal profesa. Ia ai. Mai ka mai se vi inga na o le atua e se i tau so ta i atu profesa.
Toi luas funu ma le vanu minute o na tale o le itulai vai sini au se talia. Le vi ingo le atua soifua na langina le au fai pese katoliko. Mai pai ei savai i pe ona o tau sila sila ma mai moa mai ai. Taluai le ua mafuta mai le fionga il profesa. Dr. Afualo lua ngalau fa amoe tau lua manu but salele. I lunga o le tatou wala laina. Le anganga fa aloalo e fa feiloa i la ua fionga i le li profesa. Le sunga fo i le komiti tu maua le kalesia me tatisi ia le sunga fo i le faila unga fa maoni o le tala i le lei ia a o le fo i o lo le ma fa tumutumunga fo i o le tato university ia wa fo i alo ma fa na wa me o tupu mai sa moa o e o lo fia mana o mia le pot sala lau e pe ona fa me alo fa le tua lo fionga professor ma lo so i fo manuia ma lo le tautua tunu ai mai se lava o lau tautua i le atua e ala i le kalesia me tisi nei tai au fo ia famalo lava le ngare due le tai au fo ia e ngare palo ia fo i le mamadu tato o kalame ia o ila tua ia ma sini tato ma futa le tai au ia o tamam si da matua ia le telefoni man mamadu le tinu ia mai se fo ia o fenga ro ngade tua ia o pa ia le tinu ia e lu watu o monta oto mali era e sa fam talanga ia o le tele o telefoni ia pa ia monta oto mo malu o le tinu mai lava i tai sam mo tu manu ia se o atu le tai go lo na fanua ia o le nei lava tai ia fa malo ia tatu ia misanga sulaina le alo fole tua balonanga le ia o no tai tai mai o lo so soifua ia me se o tatu o fa tava fa ia o tatu fa so ai ma fu fa i me alo fa ua to fa ina mo tatu ia ia fa si la ia mo so na vi inga nga fa tava tatu fa ia fa malo sa no e fionga le professor ia fa fonga fo ia to tele o le mamaro le tunu ia si o la to ale po kalame e me se lava solomona e mi sia solomona e disi po kalame e pe de mi si dava le sunga ya solomona e po kalame ma la fionga professor le nga fi to tele lava le matu senga ia ta pati mai fo i ta to fa so fa tasi ma la fionga na ia matu fisili fo i matu langa pa pena o le mawalunga le na le alofa le tua professor fa ta tele wa wina mai fo ia ia te oe fa pena fo i tato mafuta ia telefona mato fisili pa o papa la abatu ia o te doa o professor pe se sidi mato fisili e ma fai la vela o fenga professor na tali mai fa tonto mo le mato fisili pe o tu langa na ia wa mai lo fenga professor neta ia tata tili se loto ta fata tanuang ia le fa sai ia o le moria to le forma ia o le fai o le tue maria na ia ele fai ona tatu pangaia ia na o le paulava ia o le fatai ia o le inga ia tawa au le ngalo ia tatu ia o lo manuia u manfana daida fo ia tawa inga ia mes fo ia le sabo le silas ia o le wa mama ia su ngari investe ia na fa ia solu ia o le solu sa fa ila se pomuluti ia o le su ngari amatu o le po kala me postgrad diploma commerce ia le tapstalo no ia le te nei le fato ngore no sa mai sa pe o le la e umaro ia no sa fa ilo le la lo tongi ia su ngari ia fa umai o tu ia so le wa o metu ia maka ia o le te lenga lava ia sa ti munga lava ia le vaiaso ia e o mai i le fai unga ia ua mo foi nei munga la o le la vai e tu la vai le o foringa mai a se tūlanga foi le e no umse munga la taftai foi le tu no le umaua ia nai ti munga le sa fai le fatai inga foi le stofi i nei la i le whenga maro
whamana toi fo le masaunumi am tapen pena i le malu le tunu mo se tsunami ia sa faia e o tentuana sa faso i le ofuna ia na mata tuala i pia se o te mota ia i la to nei ia materiala ka fata ia e pe o tu langa na le sa ia ia sa timua ona po sa ruru na fi ia la fai tau ia la tu si fo ile a bo te ile o fa no tu lu lu fa se vai ane ia ai se manula o le ma o le mo te lu i lu le si anga ba ba lunga ia la u ko ti a mi sala tai tau me sida ma wa fo le tu wa tai i sambi ia lu winga apa pe ia ai le malo se le ma fu ia le la se a foi se salonga foi le e longa lo ia e mo se tsunami ia po se la rolo ai tu saute o le tu saute la sa tu pumba ia le mafu le pe ia ne fa na le sa tu mo foi ma ina ile vale pizza la lo le van le tau le tongue and trace ia ina le faiesi te le na lu mai mafu ile ia mara tsa me tato i ma ol pizza le o i tuila le tsa moto foi le Swans Island foi ia na ia si vai na la umuti no tu titia papa ia mo nguna so ke san ia lo nuinga a fia umba ia me to fota tole o le tsamo a tola vai o le tati e lu to lua o le li o hoile o le asia le the ring of fire dai foi man mala mo to tele le ta bilu mai ai lunga ia Alaska Saudi i California fa solo mai va ia ta bilu mai lo ia ta to ia watu ana i asia ia malu nga lu fa pena a pe o na de e na seta ia le mo meu plates mo papa tele foi le tele seta ia la ma wai lava no vole ma vai ia papa na ia on sao mai le fa fuori le le bo le o le lunch ia la le e tu puoi se non mi va bene ma man va fuori tu ce le so ia la ia fa stai tu io ma tu io o le tasiva o di mai le na le sa ie le asia le sa lu le na ma fu ie o di mo bu le sa vai le na sia o mai le na no se mai ia o le na no fu ie le va le aula ma i tua salamu ia peo o le tele i o tele i te mataran wa te na le mataro vai ia wa la wa ia bo ia wala ho ia mata anga bo ia o famtara ele o fa no ko me bo to asfos wo le bo pe le mataro o le mo bunda ia o fu me fa pena on to lu ris ma fu a to mata sala ia esto o so fu ko ma una mo mai una o va na to la pizza na bo to na le ko tane na ya lu anga yo le tu sa wa e mo tu I papa o no le ma fu ngara o le fu ia te o le papa na ia mo ngabuna sa lu o ma fu e na vai tau tu potere o ia ele mama o tere la vala lu ele to mi fu ia tu si mo ngabu o le vatu le mo ngabu le na fia fu tonga ia o se salo po sa tu le fa te tali steng le le o vai tu le vai tau ia o le na sino te le fai o tau o me o ia o sa o ia o tau ona fa tanga ma ula tu spai ia te tali wa te mai te me fi mai
ia tu kuma ia ale tu mal mana ta ile no fa ile no tu no de tu ai le anga tu kuma e se mela e mo mela ki tu no fa sala pa le ki o ma so lu tu no fa kala a me se mo mai o le fi fo mo le anga fi nei wala le botato le vai te mio le botato le vai te mio fo nga ma e ia se au mo tato ia o monia ia o le malanga ia ma le tia ele fai ona o tafia ia lava e fa pena ile ia tawale te talo volia ia ona o le langona lava ia ina inga e se lava ia le mafanga ma tama tina matua ia o le fo ma futa ia o mai vala ia pe o le langona na ia o le si fala vera ta sa fo to mo ia sa e o ai te o mahalo mafti o le o mata tano man matuai ia sinale na madiulan fa na utama to ide se ia mata tano ma o io to foi e se acha bem mesmo pele ia poder foi poder se fer poder se domingo ne va tenir me se na ia ni ma sinane ia o tupu ia eu a pa tu foi a tita po o e wana o foi a tue o tu ia ma de tu me va pele mo ini o le tanga ia maulo no fatu tu ia tatu telefon mo sinane mo no ai me se von tatu po kalande io ia de banda o de mo ini mo pili mo e se me por foi o de tu ia na tau mai de tu foi na tau esse Maria da no so ngai o de onda man fatu tu ia nga o tenta pele e sana fa ma lo si ile de ma sana me le ia mama o si le mo mo na ma te ia na tala na ia mai sia ia tala i talonga ia mai te la te ni ia na o su nga fa na o de o fai wi wa ia ma le fai nga tau ranga de fa nga solo wa o ma sina pa ia nei mo ina de tau ranga leila e mi sela e ka de se o mala va ina ni sa mo ia pe o le tu ranga na le ia o no tu foi de o to atu si ia te sema ia o te o mai lola po ina ia le sunga tu lepa salo voi de to ina ia o le tunanga na le ia ro fa la solo ia ma le meva sania le o le lava e su lava sa me de mo la ia o pe fai ma le ma di de o tu ma mo ide de ia o le tau foi na tau vai tu foi de pa ia o le o to o mai foi ia le fasa foi de sa o atuanga ia le fiona na audi la ona malanga de sa o io fa na do ia o lo foi ia ta so sai na le ai la na la le fa pesa kilo ia la ma le ia ma le sai na le o ia ona compagnie le ia te de o ia de a mo ba ia mai le mai ona fa ai sa le ia tatou ile wa ia ona foto ala o le e ba tele ma ves ona wa le sa ia insa fo ko si firenda ia container ia de la ves na de lo le lo ma tele wa ia taro fa ia fo isi ile ves sta ona o ia o me fa pene ia o le o le tulanga ile tono o ia tono ma tai tu le fatino no nga le tele ile wa ma te tau foi te le lo ma ni container la fai tau se lau mata la va vai tu bueno foi professor so se me fa e ma wale upuna le ofo e ofo ma talia me fa ngai e ma tuai ma wale me ngai ke ofo ya tele fa ngai wai nei professor e le venga alo le upunga le ofo ka ke ofo le fo
Ya. Fai la wole loata ia tulang fa penale wafu. Ya ave foi o punga se. Kwa ka ofo fia ngai maka. Anga fa penga. Ia sa no mai. Ewa se man fo ia o te mina o ia i tong pa menena na fa o mistana o fatoanga ia le fionga la i su ia lo we nei ta. Na tu funga. Ia o ia foi sa o mai i tonu le ia tu la fono ia ma le fa la ina la o le wafu e lisila mai la fa i it's a transshipment na fo ile mo va ana ia fa ngota na mai la ia ia mai la tau tai nei ia ona te wile ia i aisa ia ia fa mai lo ia o si va tele ia ona avelo ia ai tele la sa tu pe mo wai wai tongi e ne ngata tongi le wafu ia ma wai mga na tatu tanga fo ia pena le votu la i bagi le va pene ia e tawala ele malo ona mata tu le ia wa o le fo ina se tawa ina ia o ke le o lo po wa tau nu mai le fa ata fo ile le x-ray le ia o ke le o ia ia le x-ray na le mai wa so container la mai tonu malu fa fo ta vale umara e ro ma bele tonu ia no ngari lo pe por me ola no mai lo fa tapelo la fa ka kali se ko kikia e o lo ke mo fa nga pa lo ka mai lo la ia le o ke mi ga kwa mi o le ia kwa i ngai ke mi ngai le fa pa lo ka uma foi ko fa foi le machine ia mo o la o yo te le misa ia ona wai mulia ia o ia le tu mal foi ia matuana ia la ia lu fai e ngai lo o da foi ia lu e o ia be balanga tam fai ia foi taba tu tanga tala i tatu bolo ma fa ta wa tu pu mai lo me fa peni lo no le venga mal fa fo wa e lo por la pero la fai ia kampanini mo matanga le ia lo no na awala me fa ina lo fato sia ia o me va pene ia nga tata bisita tu fa fon van me so ile tu ia mai la tu la nga go i me tanga nga de ma ia fa mau ia vai o telefo yo ben tu me va pene ia tangia i le tango bimmo tanga mo ile le professor vai o e lua le tura i me va pene o lo o ye inisi o la te na go fa tu ia le ta o organize crime e fa tu ia beni wa sai ta wa se ma fe tu pe mo o beni de ia po o le matua ile tango di me la vola tu le fenga ia on the fai lo le ide oni awala vole fa tu fiti mo o se tu fa city boy se frani to se ona tu ai na ia wa te le awala va pena ia ai o le atunga lunga la ia e a fa ina ia tatu ia ma tatu to mo fenga le ka fa ina ia fa to sina mai ia to fo ia mai ta fao ia ma tatu o lo ia vi fa e pe o na isina va le o lo tu la mai ia ma la no ai ile nei vai tau o la vai le o mai fo le lango no fo le vai tau le it's Christmas spirit o Christmas ia te wa ese nei vai tau to le fo mai ndu ame so fa fo mai te wa le te ia ande to inga se vai ande fa fo pe wa le manungi vo le sa wai na e mesia tau ia tsu ia mesia ia le nupa ia o ia Israel le tsi ia wa pole ala ia ele fai o Israel o fananga Israel ia o ide na fili de tu fai de fengai não se fengai to vai fare i wa matala i faul tanga botato mana ia o te baba ia tu da ia mal fano no le telio o solo te era fai so ia o te fa ia ele o solo na bene
so te e foi le te e anga I le sfai la sara e nei e wa matofo I le o mo fa sa to fe ngai ngamo ma sara e le o fu e o tato e le ni visa o ta fa o ia o mo ni si am se te fu I ta te mon ba wina ia tu langa a ho sa fio ia fa ola mo so ia martelio mata angara ia o le tala le ia mi se la le fio ma le tu wa pe ia o fasino ala le motato ia no mai le idea I fe pesa tala tu langa le ona e para o mai la ia o le fai tau no ia e pe o me ia sa o fai tau le fa pe o nga ku to mo to tato ia tato mastanga I was going to mamsina matua ia o la sa o wa baila lo mo mau a Paulo sa ko po ia Timoteo o tama titi la vo ia Timoteo na la ia le lua le Timoteo o lo na tau poto lua Timoteo lo na tau poto o le fai upos fu le ona tu so le lut spaia lua Timoteo mutau poto lo na fai upos fu no ma sufitu nei e o lo fa pe mai o tu spaia lava e mai le nganga o le tua ia nga fo ia o ai e fa ton wai e fa poto e fo I le Hamilton ina ia ato toa ona le ai tangata o le tua ia sa ia lava ia nga ruenga le lava ia le fa pertaniana ia o le upu o le tuspa ila fionga le tua the word ia le fa pertaniana na ia to us 2 Timothy le chapter 3 verse 16 all scripture is inspired by God and is useful for teaching for reproof for correction and for training in righteousness ole e rua fe auta au ala valesa wa e mo ma ho fa ye fa manatula Paulo I Timoteo ole me vai na mo ala e le ma fai ona suia ole upu ole tua Maria da me ga mo na ile awa onga le fa manatula ole the word of God le upu ole tua ole fionga le tua ia e le ma faina suia fa va it's eternal le ga mo na because for ina ye le mo mau o lo mo mau ya tatu o le fionga fai sulu yo vai man mo wala thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path o le vai mola na ele fa bau le upu le tua le na le fa bana tu mai ia tato ia Timoteo ina ia te fai tau ma o ye vai fa tu ia tato ia mal vai na ronda dualo aua lava ni ngalo ye te ole na lo fa fu na fo ia le tua lo na lo pele o Yesu Kristo le fa o tanga le so me mo o le upu le tua fa va lua o le na lo fa o le ola fa va wela ia Yesu Kristo me na lu ele fa ina suia de la o pio tawana o le on bon ba le so mo tilo ia nga fo I mo tato mo ina de me se vol fa fo mai na tamamtina ma tua ia moni lava ia o le upu ia le fionga le tua li ma fai bonados o uma fo I ma o ngare tu ni moni fa maun ia ona le atotoa ia ona ma fo I tato ia o te masani fo I dei I mera peni e mise le ngato leo la o ina kotala ia sa I fo in tapsisi ia pe vele na telefo I o resi ona fo le I le upu ia ua ngalo ia te ia le
le taʻitaʻiga a le agaga paia a ua matua pe o le agaga tua e tauna e tasaʻili ai e fa'amalamalama mai ate oe lea foi upu ia po auma ni fa'amasalaga o iai i le molimau la iai mai le fegaiga tuai seʻia o lava i le fegaiga fo ia e ona mea foi na le o tele na festival le ua vaʻaina foi tele masala foi po fa'afogafoga mai ia o le o te vaʻaina se tāuaʻi mafimisaʻia e isi te au luga Ioi. te au foi taulauga ia e ua na oai ua ai malafoga hoʻi lea i ua oai ai i falealupo ua i o lafoga ai luga o mafaufoga me faapene ia e le faapena le afioga le atua Maria lava. mai le atua e maʻai taumaʻai mo na itu ae a faaogalo e se tagata i sona mafaufauga faaletagata ia ona ese lole i lea ma ese le tulaga ae agai ia na o le pauna e tupuna a le vesi o tatou Ioi. ia lea na ua vai ia o te ataata mo ua vai i lisaga le fai Pe manea foi a professor. Manea foi le mo ia lo saunoanga i tūlanga ia i o teita foi. Ua lewa na ta foi na ta fiatali atu finaunga. Ai whau lawe le sau tofi whai whau. I o kengi a mai au. I o kengi a mai au e whai whau ma whai nau me kore fua. E ei sau kofi la e peo le mena e le lei oe la e lo tofi whai naunga. Ia taita, ia le se tofi ngal paola o kofi o le whainga o maru whale nganga tamama tina matua. I tai au. Awa mane foi mo olo sau noanga tunanga le professor. O se mea fina le whaamaniti tino ia te au. E mangiki au tino ai whinaui ni tunanga whapenei. E pena muni o ngā e se o ngā ia te sifilea mata au pu wa tele ia tangata wa whaina ia lato whina ngalo. O no le mata au pu lea tatia la ia whina le mata au pu lea whalenga no ule wa awhia ia e la unga o nisi fo yo apostolo lungo le upenga whailangi. Ia o no whia talia te mawhau pea e le ai. O nia ua awhia fu i lunga i le whina unga lau whainga renga le atua le ngai le isau tofi le tunanga na. Pawala o tofi nga mai ainu ui e te o te whaial maru whananganga o ta mamutina. Ia leo la kau ria koe ia ilungo le tuspaia. Pei o le tūlanga lea wa otonu. I le tūlanga lea le whinaunga fo ia a whina le au suesu le tuspaia tātou i o Samoa. E vinga le tina pa ia Maria. Sa tau fo i le maru whananganga nei a mātou o ta mamutina mātua. I le tāua o whina le tina na whanaua oe. Whanaua fwoi e whina le Maria Iesu o tātou li whaola no le tu wha le tino. E na whanau fwoi tina tātou sa whai ala le matou maru whananganga. Ma a fia tuai. E le ngalo le tina lan tamana whanau i lana manama. E mana manama unga. Peo le matou se fesili. Ono le toa te le lava o matou. Ia o le foi whaafonga mai le mamaro le matu wasenga. E a fiala tau i le karesia kākoriko. Awa manea foi, wata whaanonga tu foi nele i le whamataraina. I la uai loa wa, o fuori tangata o te fia e su e tuspa i elo whionga le professor. E le sili atu pe whaalima na tau i le tinapa i e tonu le tuspa i atoa o te iloa. O le tuspa i la vaia, o le role of tuspa i o Jesu Keriso. Na Maria. Na tatu e loa ele o Maria o Jesu Keriso. La foi wai lo malawe tangata. O tuspa ia pe o le fionga le atua, pe o le fionga le alo le atua o Jesu Keriso. But, ele o le role tuspa ia o Maria. O le anau te talitonu whina le malawa talitonunga i mea umai whai. O le talitonunga, o le talitonunga le nā whina le whātutuanga whaakakoriko. E lato te whātawa ina le tinapa ia. Pe ta iane. Pe le ua whai e whina unga. Pe fōringa mai wa tau mauralo i nā i le tautonunga whaakakoriko. I whina unga na iwa whai nei. E rai tano no mai i la tone wa le whisiri atu si tasio whai la unga. Ia po le mele atau le Protesano, tangata Protesano.
ia matangata kākoriko whamamnama foi le sifai launga o le kākoriko le sala lau le uminga o tangata uma lava o le kākoriko va ngā la le meleta o le Roman Catholics o le tangata kākoriko loma le tau vai le mele o te tala noa tuai o le mela i whātuatuanga whākākoriko le iei mātou te mine lo whenga professor e leo le rolo finale o tuspa ia o Maria o Yesu waia na o Yesu lava ai peita ila pe wa avelenga ina ai fu ina le i whatatanoanga nei e se lava Maria ia ka kongu whākākoriko e whātā wa ina i lato i whaabise fo i tamapa ia Pope Paulo Pope Francis le mele whai atanu whamatalanga e whi mesina o saunoanga warto te lewa manua lato finangalo ia au te le loa foi pe fa fet fa matale dungo le i finale ia paualo fa matalanga na fa le fa fonga le mamaro le sunu o le tangata malana talitonunga tato wo ia tangata malana talitonunga pe wa vela finga unga ia finale pe wa manu ale loto to te le tangata e langolango ina to te le tunu o ia le setasio tamama tua mai pe Amerika ia e langolango ina ia o ia ilana manatu na fa alia lana whaaria i ai mea pena e sau noa foi lo whenga professor e te leo tusi na fili tusi paia ai e whai tusi e rima whai na tui te tonu pena e lango ina e tō te no mamaro lea tunu e se whai au lea matua lea mai oi peo Amerika e sua le sunga le whawhenga inga lea e whakasa whina lea whatuatua e po le ngō le tama ale whausio pena e lango ina ono le sau ia peo tūlanga lea e mai umai tu al pet pele wa sa no ai e o pe wa be me o fina le pe folinga mai wa ta mama in hai de tu ai I mene ai de tau no tupu ana se fina ngalo lo finga professor le bumua ele me fai mol ona avese le tamali anga sa Maria la ke sa o no tala na fai te bukuli ese ia tanto lunga foi dele ia me se wa onga ele o tanto lunga wa onga te bela o protsano e wa o fatu tuanga ia tasia fatu tuanga sa wai mai lava na e la lo io le catholic le man lo tote le catholicism o le catholic kusa o le ecclesia to la tele e afia mai lava mal protsano e pe aolo e kakikilo ia ilo nao te lenga e pe aralana a patino lola ele Ecclesia Catholico Roma dela ila te pila te binei ia ai ona pe ua vai lua ia le Ecclesia ilona tala ele ta faso beautiful ia le na mata ia Martin Luther ma tuola tu mani se au o le Ecclesia Catholico Roma sai ia termina sa tasia de Ecclesia ia ia nei vai o na leina fese te pila o ila I le tenga fule a misera o ia Paulo le mau Paulo ia sa o tanga wa pe o bena mau ia Paulo ia wala vale loftu no the grace of God is sufficient for me and they told le Roma ele te tau alue fuala fa pete bo fa tala tole ia mo matala lava no mo e le fa ba ia ele te aula ia mala o ba mai tau si ele ia se me o ia awa e tau te mantua le e te tau e o fantasia le ia ngaruanga ma ro fatu tua mani da o meni ele they are inseparable meni ele ma fai ona tu ese ele fai tu ese ia ngaruanga ma ro fatu tua ai e tu fa meni tu fantasi uma e tu mau ma pi fantasi o le tino tasi pe a fai wa e te dia fa o tanga le iso ke se le no fa tau tu bene mani da le o me Paulo o le populación ara de tu pa ia de ia tatu mo ia na ia tu si na e tonu e le uto tu ese de o ia tonu o le tonu o tu si ale Ecclesia Catholico ia wa e ilo tu pa ia na le tele fa tau o le tu pa ia Ecclesia Catholico mani da
wa le ia ato uma ya mai tusi ele le o tonu tusi le fa nga e kalesia vai a de ia po kalesia ia de a fia ila lo le brutsano ia tilo ala po le sanga solonga ma so tanga ia mai e fo na fuanga e mafuanga ia le fo na lai ona le tu e tonu ai le sin e le o se mafuanga fo na e fa pe o e anga sala isi ma dia da ia ona maho fo no maho fo ile mta sisi e sona afiantele a le fatu ato le to tonu la vai o to spa ia le ia ia le onga to le mai fengi tu ai se io mai la vai fengi fo te bila nei mania da to fo me lo ia lo si dia malia ia ia o te matua i o falo alo lo te bunga ma falo alo ona matua fo i o le fofoanga la vai a le tua mai le matanga ina ua le stai vo ia mo fie pule ia lo sfero ia wa ma fo isia ia matua ia dela na tu ese mai lo le ma le la ia lo man malava o tala umani le tonu o le thing twai ia fo ia I thing fo ia ona sinanga lo le tua tu fata sim to fo ngale la ia fo ngale ya la na fitara I le tu yo person eu magi ina o mona fo le la mantola to fo ina la langi le tu so na to fitu na ia le tu o la fo ma dia da organization of the order lango le sai na tauro na se la ia ia le tua ma sfero I wa o mon ba mai pesiri e mane tasiva todo ange le tua na tatonu ma le pero sfero ia ma tampa le fatto ila lo ia e fa ia te pe me fo military coup fa le coup ia na lan tu dia se ma tua la o ele o se o le ia se o ia po na fona le mo nganga ia de wa ave mai nganga ia o de wa ave ese mai man mamadu le tu wa o hell o se o ia you know you are cut off from the presence of God loving ia wa ele va ia wa de ese mastanga na la ina fai lo no fonga na mo la tu mane ia ona te singa lo le tu ale la tu na ia lo le ia o fonga o lili o fa pe mai ia ma le there be lights ia man malamba ia tu na ia fa pe na o yudi o tu ese o I timu me umala ia ona fa solo lo le fo fonga ia o le fofoanga la ia le tua ia o bon ba mo ke dese me se fo ia le perfect ia o le upua o le ngai la voletti it was through the spoken word let there be light ia apena fo ia e fa solo me lo le o ala I neo la umala mala wa o le upu fo ina fo o mai le tua ai o mai lo ia tatu ia ona fitala I le tu in persona e le o le tu te ma le alo me le ngang pa ia e o mai tatu fau tanga sa tatu fatu sa I matua la tu te spaiere e nan tolu lavo persona ai tasila ila pete cattolico Roma pete protestano pole alavo e tasiata tu ma dia ia fatu tuanga o tu taspaia ia walmetisia e ele di inga iva e ola tegina ia e onga tonu o le lotu ia ese mama ma dia ile sa ia o ila ia opine tu sa o lanso I fune o mori mawula nei o le tua se mi alu madanga ko ia e tu tua o ta miti si havol ni no ma dia o le ida fa alo le wa mat e vi ia o le tu ia fa pena hola ia matua la le kalesia cattolico Roma ia fa tu se so vo ia le tu
Ele fa ia la se ai amatura au pe assembly pe de dia AOG por le au mai si ia pe o se Baptist ia o le Presbyterian ma kilo ia mai for lava le stalo fai u ile swafo Yesu ia na o de la ia le bafta ma le ia abesela ia o Yesu Cristo ia o pe o le tuna na o ona le o tano fa pe ina ia tau te tai me ta tau le mo le ala ile ta o Maria ia o fofo ala va ia na ta pena ile tua ia ma fa mo ele pa ule o tangat Maria ia o to ina o mana fau ia ta ia ona silsila tu le tu ele ato tu le e sau la vala ona to for ia se si va en so son ia le la na e famtala mai ia Olivia so se tu lo o atambule mai le tu fa ia ma tu ala e te re o se au man tap se sili nei e lu ngai tasi o atamu ma eva e tasi boy tasi ia na ia tu ia au tu se ina la ia ma tu ala le la ma fa ia ona fa wow ia le ta le procreation ina ia fa wow pe de fo ma tu ala me ni na i le fo na fau ia ila ua ni laisa ile tino pa ia ile pa u se ile i o le sala ia to tupu lava ma o le tu langa o ita tu ni ina ua le start na ave le ia ile fa to dunga ia ile lava o me fa to anga pude la ua tasia ia ele ma fai matu ho yo le tu se mai ia luspelo o fai ina nei malana ia na tu se balole ia mala ia la lo le na va luspelo le sa tali le to fo ngale le tu le aso tse ia na ele mo do la va tia ko lo e fero ia bosa na va no mai ia nei na mo wai lo ia mo stino eva ia o tala fu ile fa ma die fu ina fa pe me io le va se va de solo at fa va le va la al fu ile o le la o le comunia ia o le tia ko le ma fa io le maro boy ia ona la o lo ma si le von tapsi ia ma tu la ilo le la va tia ko ma tu la o eva ole ivio a tamule le to mai ona fa ia ta tu va ai fa no tapsi sini no fa na fo ye no no viva ele tu sel ma lo si le ia fa le tino ia va ta o to ia fa le na a fa le tino lo ele tu sel ma lo si o tene ma lo si o le tam boy ne mo to le no mo what no le voina le te de la vole faut le dire belle famille equality e fa mai tu sai ta una tu sa uma e fa mo dia tamba matene e sa o la tu la ma lo si ma bene e le ma fai ona tu sa boy ne e le ma fai ona ta tu foi le tu ile fofona ona wana asina va no tino o atamule na to mai le tu ona fa o le tina ia o le mela na I wa e fo ai si tandong fo ia fai tau fo ia si ma fo fa pe mai ia fai la o le ngona na ona le malu si o le mumbe le sa me e la lo le e na mai la lo tina ia wa si na o me la va to tele tawana fa tu so ma le mu ia e tu sa se la na lo si o fa pe mai si ma ia tu nei la e fo su ia mai tai se na mos fa te mai la mai tai se tu a be ma se mai tai vo le la sa pini ia ka se po mai tai se na
tu sa o tanga fo I tu sai ai ta fo I tu ile amtanga na fu vaenga Moi ni le. Mina na ia a le tau o sina vaenga na o le ia I le tamaita I le tina ia le rofa Ma ma fa para ele vai de mai ele ato fo na ruanga maritino ata o ata le tino tama pe ade tina Ma le da. me fala na ia tu o le tina o le pai mare out tato fo me lo le ia Maria ia o tala ia ina o pa ule lo tanga ta I wa be se ma fa Maria na ia sa fo le fo ile tu ia ia fa tamu lo le ide o fa male ia fa male la wa tamu ia na o mo tau ia te ai male wa no wa io ia o vala na ia te fa na o mo ti na ia ceremonio le mo ia ona wa ia le ia fo ia il fa na solo mo ai le mo fai ma tu fo io o le tuo le lofa muti it's a God of love, the God of grace ia le tuo ai matua la o atambu ma eva o le ele pe ia le fofo ina ma fa ina o la ua le o me o la la vanana na sau se tala ile tuola fanfana ele fa pena ia ele bo tangata na le ona fofo ia ona mana va tu lola ia le tu Moi ni le. la le mtua se la vata tu mai fofo ina tu le meta o le animal kingdom la beata tu fa tu bunga o le malo le o me o la pe fu ila lo biology ma ila lo fa senis ai matua ese la ondo le ba fa le ria tatu Moi ni le. o le ma ho fau sta la I me o ma to fa sa I le fa pena me o manu mai va pena se va tanga tu sa uma la to winga fai ma me fai ai tatu la o tatu fu ai luma le to fa fu ai tua ona na ile luma sa I no winga le mana dilo la na te ina tatu o so tanga na tatu ma le tua ona le nganga le ia tatu le ona le na fa le tu Ma le da. ni ma na va mai am tanga na va ia le ma fu ona la le lo fa la na le tua le ma fa na se mai I le wo tanga ia tamba ia ona wa ia pena ile ia o le fa nga so longa ia la me la ngona le muti vale le fole tua I le wo tanga ia ona to saunia lo le ile fa sang man tua la lo wa ia amuna ona to saunia lo le ile o Yesu Kristo le si atambule le to au mai to fio mai le ia le amo le tua Moi ni le. pele le tua tasi la wa liutinu tanga ia le la mantua la ele ma faina tupu le te tau na ye se so tanga le meta o le medium ia o le so tanga la na wala mai lo le no o lo le o le se au ia Maria ia mantua o ti a Maria se au o uma ona longo ia Elisabeta masakavia Moi. o masakavia ia le sa awala mai ai ia na fana mai Ioane el Baptisto ia matuala wa uno masina le ba ia ai o le sotanga na o le fofola tu se bo mai frema teu la mo le bun mai la o le bun mai ia ele faina le se fai ona talaina mana no ia ia o Yesu Kristo ia matuala o le o mai la o le liu tino tangata o le atua te tau lava la ona Yesu se so tanga le la ona filifilia la ia le o Maria o le filifilia la le Maria na la ia le tonu le fia ngore to o le ananga
ia foi a Maria ia ba ni e fam talang e foi ele pese le cadesio te fifa no longo ia ile vala wino Maria ila na o fafine e sembra ni te la ngona ho de banda de angole ia ole vala wino ma o ai mola isi na sembra ia o la to wana i manatu mo ine wa ia va ai fa ara mata ti sidi bala wa ia sa idi bala nga atu le tu o ai tatu wai tatu te sidi ni ai ia le filinga le nga ale tu ai ala mai ia Maria le taupe le ala mai fa alta pa de o man ia mai la mata tu mai ai mai si mai la ko nga fai fai ta lai mo ine va fitaya professor io wa isi na hana fai tala solo ma si mai upu wa na nei vai nga just pa ia na ti eleva ai le au tele fela ya sa wele man ia ya Yesu wa ata tu la vale ta sari fela sa wa Yesu mo ine na no mai ma din tin tanga ta ona ole wala le sa ia filia ia tina ia tumata e ta po da Maria ia te fasta boy fasta i nga runga wara mo ni lava ia o le to telo ila tu na se tala so va pe ono mo se va no io fu sai di inside e fatto te ia ta o nei wo ave se me lo fa le tu tu lunga vai tu ora sa fa be Maria ne sa tala ole ala wai fa pena ole me ho tse no fumo te ma ho fa lumba fa so no lo ma ho fa so lo tu ya fa pe wa fa pena se wa ne tu ese manu poto te tawa e a wai te ri no me tu io ne te no tu mai di ya cosa ma oi me asa sai de lo o kala ula la me asa lo ya le mal io me fa pena o ia mala mo mau di ai di fa maula luinda ia le vala wina o Maria ia Maria foi le na wala me fa o tang ia Yesu Kristo o sapi ele la lo langi ato au la tu ia na fa mi ma se so ia tu ia na na ni se te mau ai i de o la iso o nga ngai na me na o fa visi io o le tu te sila fia la wa fionga professor ma na ia o la saunoanga wa tatala tele fo ifina ngalo o ne fa fonga mai le maru le atunu ile itu pautina ia wale lai bevesi mai ngi fo ile apostolo ia ile ole ka koliko ile ifo ya Maria ano wingala ai ana ifo o se tama ko ngwele bevesi anga le ifo tina ia alo wa uia la ngona la wa fionga professor e pe ole mea la e fa mau tutua ile taltonungo tama apostolo le po nga fe ole tusi pa ia o tusi mai e se fai upu ia o to fai al fa tu sa Maria mo to wifo ia ai te ula ia la wa uia tali wala ngale wo mankari re kokele ile ai ma se mea se vai ngol tusi pa ia o tusi mai ai le ai fo se vai nga fa pena wala ngale wo awai le kalesia katoliko ele ai fo ma se vai nga fa pena o le kalesia katoliko e ifo ia Maria ila wa ia ilo ia wala ngale wo ia ifo o le fa alo ia Maria e pe se ngama pe ai awai tono fa masino nga na wa fionga ile a la kwa o ia le no ko ke le fa alo ia Maria ile se me ole e fa alo e fu masawa o ia ko ngwe ki kapua ile atua lai ai la kwa o ia o tangata fa alo e tumu fa alo e ke mo e ka wa ku le fa ko lu se Maria ia fa ku sa ngai ia sa wia ka o ka kapua i fa kas po fe ka inga e alu le siva la wa fionga professor ia e ke alu ku
E I foi la upanga sa wia kasi siva fa kasi. Ia pe ke alu foi le fa masingonga la wa fionga profesa. Ia o kulanga umanga o tu manga ia fa i tangata ia no ifo. Ia a o fa ronga ku wai le fi fa ronga ronga fa masingonga e ku ilunga se i manga ngal ka kai le se ma fa ma se fa ai. Nga ku wale ilunga ma sa fa foi a ungo ma se fa alo. Ile o lo sa fa i mai le ngo fo piko ilunga o le fa masinonga la wa fionga profesa. O la wa una ia I loa ia I e se fakulo wa kwa le kalesia ka koliko ke wai ka mesi sia ke a o lo wa una ia la ngona ia I la fionga profesa I la ula u fale le kalesia ta te alwa tu loa ia Maria ia fio me ia kara so angi mai lo ka vai ma ka me ke nga fai I lo ka fale ko ngule vai so ka puai fa kasi ku ia ile akua o lo wa ngala ngona la wa fionga le profesa ma le sila la ngona lona lua ia le kioa la a fale tonu ma vai se tatou pale mia ia ona o kumu I ka mai le faalo I ka mai o le mea le ia le fionga ta isili a la wa fionga profesa o le faalo I o tu le e pai le ta pale mia e ui ana tele o fale tonu o le tama ta pale mia le fionga ta isili ai ese faalo te loa ia na saunoanga I lunga pokala menei o mea nai loa mo me o tangata la e fa manuia ia ile atua I la tau mafau on mea foi la fa fonga mai foi I la tau o e fia mana o la fasfai upu mai le fionga pa ia le atua o kusi mai ia o ko e fai fa ko lu se o madia ma ko kapua ma ko wifo ia se fa mole le se me fa pena o tupu tono le e kale sia katoliko I la wa uia moli ma watu lo wa ma fa alo profesa Lele ole moria ia matua fo ia le fa anga solonga la vai o le talale ia o le tele o le pa ia mo na dia na petsa o le apostolo e o tele ne o le to telefone la ona tu o lae o umana vai lua I le mana o le tua o nga rui lau te whatu no ina poleana wa po le pete katoliko po o isi lava e kare si mamai ia le Britsano e te vai e muri lava I tangata o na o nga ruenga na lato fo ima ma venga ma le lea I lava ma se sengo me nei lea I lava ma se sengo o le tele o e kare si te tipo la o le metisi mo fo e fo ia o na wa o le metisi ia o le whaponga ia ion metisi se one kusele a whaitau nei fo ila iei wai I le tala fo I o le nei o le au auna le tua ma mea na tutuku malona malau ila e matau tia matau tia ma te te wawenga ia o le e honga o le honga le karesia ma liela e pe e le ala se senga ma me whapene te pe fo ila to le tele o le au I tonu la ele kasi katoliko ia mai se kane se o matatu a ole fe auta uola ba ele se mala to sini mai fa pe o ia malo ai ia ona o lo ai nga ia sa fa se au metisi o matua ia ole tele o lo ai nga sala ina fo si le fia malia la ia metisi o malava ia ono fuanga o mo fo ila la fa tu ele karesia ia fa no o mana fo na fo malia la ile no su ono te tunga na vai ile mana o le tu ia o madoli e te o malo ai ma to tele tele ia mato o tele mani to tele ia o fai ko ipo malo katoliko malo to tele la to ia o tele to sala lo tama ia I wa te ile faina ile tu sa malo se la vai ia ole mena ala la te vai ia e fa lo ia ai o mo isi la vai ma o onga ho ide tama fai Pio nena la ngona ia le fa no fo ia biso tato Cristiano ili se me la tato fe se sia ia ine fa pele o le ta o la a fai wa la ngona de musumsuila de la la tia lo fo le ia e la unga le wa ia wa onga na se le ia la unga le musanga la unga le se ia o la vai ia mo fa tu ai de o le fai ia la wa na ma le pele o ti va vai tu
ia mo se ta fani a o mo ni la vai e le ma fai po ai la va jana te fa bei wo i fe lo na ban malama e le ma fai ona e ave sere tamali anga sa o Maria la le ma fai ia I ma si o la tala le fai et o I mo la tu de fai mai e le ai no one can ever remove that holiness in Mary ia Maria ona o ia na filfilia na o me fa na la no me Yesu le na mai la Yesu te tu lo na la no me ia fa sang ono Yesu ono Maria ana le la mi e fa fe ne la Maria ne pe ne la na wa o ne la ta tu su et misera ne o de no le cause and effect de mafu anga ba de tu ia tu le bela ma tama ia ia ale la bo mai de visi tu le de o tu mundu ia de se si tu le fa se no o mai ia sa oila le fa le tu foi le a su meu ma pete le tala ele na fo pepe e ma tu ai kala mai lava e kana mo su meu na fo pepe ia kala lo e pete no nga fo o pepe ia o makua I malepe lala ia o wa e le si po uma suni o pepe ele a ko fo ia ko po ina o ai le fa ko ngai pepe ia fa pena uma o le fa ko ngai le tata no ai moni o le fa ko ngai o Yesu Kristo ai nala na o mai nala ma finally tintsanga o no Maria la Melana e tau malama ye la tuna le so le fai mai tara le mafo fau ya io wa fa pena o ia no o ti tongia ia mafo fau nga tu singa to tele wa le na o le tulu ma le au mat tu o ti le tilo le la ye la fina bo ai le ye pe tal se ngai pe le ia o mafo fau o mala ai le fa pena tu fo ye tu al fa ponga sa oi na ta vita levi fa mai ia te vita levi fai fua Mary ia ai le kapua I le atua ma kausi polo inga ia ma lo fai tangata oma ia peo le ia te aula mai ma te fo ia fai o le sitinale na pa uai de o tangata ia o te sa ia la vale tu le sitinale fai fa o tanga Maria it took one mother for man to fall and yet chose another mother for humanity to be redeemed ia la ia maletele o tina I tono tu spaia ia mai o teni tele o tina e fai pele pele tu nangana professor pele wa tari de fisidi a finale le fisidi ia o le ao ngā tele fingale o te mafofawe atu le wa umana e sau noa whamanino foi ia o whamariaina foi le mamalu le whafonga i le tuspa ia lava ia e te tauna I malama lama I le tuspa ia atua ia mwhaileo na e tara noa ni ta upu ia whapea pira leo e sau noa ilo whionga professor ia e le whapea na se vaenga tuspa ia na e sau noa ia whai meio o mafofaunga pe ia me filana o te whātawa I nei tua te leo tangata e a onga e skolsipi I te tuspa ia na ole a onga e fia tau sanga o a onga no fo I melona I Samoa se a uwhārongo o se tangata whapea nāta mai I tuspa ia o tara noa I mea nei la wala to malama lama ne atoanga o le tuspa ia e mai a mau tu whaanga tuspa ia e tari mera nei ai vanga ngā tangata foina le na te lavalo na sila fia I mea I mtapsu sili nei e pe o nana le oso mai ia mea ia mai oilo na le peti ai whaangaro ti apolo e whaabivese ia tato mafofau ia leo sao noa lau whiunga professor ia ua ia mana o mauro whiunga professor ia mua se nganga se tasi wa vele tua se wa lava na ki po pole foi de ke do nganga o hanyo mafofau a mua se nganga se kasi wa lava mako koenga de finga de ke arbo oe foi de langi ngo sao me de ile o ia ai ia bia ia le bota o tu nei de tu langa le sao no foi ia de sunga de apostolo de ia
o te lofa fu ki apostolo le se lo fia ia ona fo ia pa soa le fio pa ia le tu ia ana le ua fo lo fo le sita mamata ia o le atu nu ke me nga ke bawai ga ke kanguli mai o fa pena ele ai la e te tau pena o fisidi no fio langa e no fa no fo le maun matai le sa matai ia te vai sa pe fo i vina le vingo mea ia o langa le tau tutu ala apostolo le e le fe mai ana ia i lona fo ia mavofonga ia amato li fo professor tele o temi e masanene tana no fa pena mai foi nungal pokalami le mata o tio le lofo le to mavofonga le ana ia na fanua le afinele le ia le tutupu mai tele o mene sa ia na fanua fo na fanua le sa wa ia ri malosi o tato sa moi tato taratu ane fa no tu nei le apostolo fa pe o me o manga sung ia pe lao fa malulu to no fio professor si me sinyo fa matalanga kau ko ai de mamalu le tunu wa lo fo le si matai e kangolinga la apostolo o ke no fo si apostolo to me anga fo me tu pu e fa tonu ai fa manuele tu ai ia tailo ia professor ma ia so fa ma fananga wa to telefo ia wa fa ina le mta ole mane ia ole sa wasa au no fa no fo ia ole lo fa ia mo ba fo pe ia ole me tonu ele o e pa u le ia se ita tu ia i upua ia fa e mo toi ole tau si sidi ba le se idi ne na ngore tu o le o mai o tala le ia sa mo na mo o se ma tu le o fe de ma le lo su todo to sanga talu ona maliu yesu ona to fio yesu le la ia le ala vala fa manatu tato mana ai i de tendi ia fio yesu na fai ai ole fa to no sidi lava ai yesu le to no just pa ia yo no so e tala io fai no lava maso tala ia tu swafa le fa oltanga le ma baptiso tu swafa tu male ano male pai ia ona motilole le o mai de se wala sta tolole di ngora langi mistake e mata tia le male lenga na that's the greatest command le tu nela na o mai lo le so o mane sfuwa mo mana fa ma tu o mala se do la to ia me tautia hol tala o so'oni Yesu ia vai ola vai ia Paulo ia mato Paulo ia na tipilo na ulu se tu lo ia o ia Petero ia mato Petero ia na mato ai musua Petero e fa sa tau fa ta stai fa sa tau no Yesu ai o sanga i u lalo e fa sa tau u lalo na vai e ui runga ona vai ai ui lalo no ona tentu e re tu sa ia ma Yesu ma tu la so o ma sa fe wa i ma mori mau i de pa ia na ia Yesu Cristo ma le o la tala le o ma te mini o fa mo monga le ia telefona ia ona fa bai o lua biliona tose lau miliona ia la fainga o tangata keusiana ai so tu le ma se la me afe ono se la o yesi tas biliona ono se la ia fa to au fo le ila lo isi e carecero le o le hindu marcus e ma mau la vala a lo te no e le sa fa na tu sa po o si dia ma tolu biliona po tai pe tolu tes ma le 5 biliona le feita wa fa ila langi le nei le wa va no ni o wa tasi vai tolu sili ma tasi vai tolu feita wa fa ila langi le wa Cristiano le wa tadia fa alta ia e telefono fa la ma fa i wa tele o tanta muselande le wa fa ina tu tino wa li rot wo ese mai ona wo ye le manno le tu wala tu ai vo i va denga ma mori mau ia Yesu Cristo la ora ai lo tu pula ia
o ila tu foi la de le mise le o fa ngalunga de o fai me va pele ia na lo do fa ia ja o Yesu ke viso la va ia malana male folfolanga man malenga de na fai yo na so yo yo ta la ide de fa o tanga me si de fia de Yesu de bina de lua fe futo to sanga lo te o lea e ye o tatu tanga te ni wa tenina e o la wole no fu ia le tsamo o leva na ia tatu tangata i nei o tatu mātua. Ia marito te le lava la i nei Pasifika i sauti. Nonu mo, le ana sinifia, le lea na o marole i lea o le tusa o le se vai o sulu lua po su tose tuli le bea fufu i e tusinga la i e. Po su fafo i. Ia o inala lea la na tu lai mai loa ia na whanua. Moi. Ina ua atu fo ia mare to ia tala ia masani ele tu ia se mel sufa lima ia na watu ele ia na fanua ia matua na fanua ia ta ua ho ia o tama ta ia de marsi ame ta ua e babalo o tama ta de marsi ame tua la me va pele e se tanga e ni fa te o tanga ta umba ia fa manianga ni ta it's a gift o le mene e fa pe te o le marsi anga le fai ona e valo i le luma nai e le o tanga sa uma e fili o tanga te le uma filia wa o mene yo these are spiritual realms for le ma fa e na ole tu matua ole tu ole nga ole tu ma ole nga ba la wa ngelu ma le langio nga ni ya fa pera le mo filia o i de belo fa ne lu e ma fai la ona so ta ia tu nga i lisi te ta o dimension i la lo mo portal sa la ia le masi anga ma le fa na bia na fa na te le ngata na o ia sta ma ta ia o ia fo i pa valo ia na la na o tu lo ia o sai dia tu ia se manuia fo ia bese ia mali toma supa ia salva ten na fa no ia mali toma su ai na watu ia o fa pe mai o ta tua o manave malo ora o fo i matu ia ale la u mai ia o le lo pola ia o saru ai o pe fa me vo ia kala ko ni mo ko ia o ku lu fero so ia wala na lo caso lo ali va no le fe ko ele sta ia no mo nga mo lo ri ia ai ke o vai me ia ai fo ia se toxicala na ia salu ia fa mari vo lo tala ia o le tulanga na ia tu saru se no na ia ila o fa ia na fa no ia su ma mari to ia wa o le ia masiao tutoi ia au iula ia malo le la vatu o le aula la le ai o tali lan ke o ia su ai mani to le ino ni por ali ni ne ile valo anga le ia matola foto atu ku mai le le vate bio mari to vai de o le tu ku mai le na ia ia wa tala ia ise le mani fo ai ele i tu fo ida le tu malo ia mali to ia o lana ia to mali lenga la ia o te fai fa o mali la al mai de to ye se tu fai fa o se tu puai a to sa mo de to ye de la al mai ai le la tasilo la ia le la tasile o tu le o le tu le tuala le te ma le ano ba le ia le la e tala le Yesu Kristo a faila na la wa la un mai na te mai se au ai te pe wa la un mai le a final le sunga le apostolo le ai wa vai mai pe o fai so le mea final o fili por tu ta wilo ai ma no ma tu langa fa pe na langa du ai ele final si na ono na io ai tu uma la langi ele final si ia be o tal fa so pizzo
le mafai te fo ia ia vai tu spaia le te tono tu spaia ta fa sol pito fa no la sera e mo be tu yo le se a pera na ola ma fa pena ia lu e na ole nga ti apolo fa pena yo pe ona nga lo fa longo atu pe nga final te fa longo atu fa pe final ele ia masisia atu ona o le tua le langi ele pe ona nga final nga ke de fa tawe na umane me umane susungu le la sona ngatanga ia ona ngona final fa no professor ona ta unia fa le arupo ia telefasi no manga final o tangata me ia wala te faitaui o telefona usi alo le alo la mus telefala arupo mawaia no malo so lia foi mea ia fa pena foi atino mai o ma opuna na fanua i totono le afioanga fa le arupo o la susungo tu ila ma fia le pena le mena te no fa fa no ia mai la le fio le tupu fa no ia va ia mo le usi taulanga na fanua o la tonu mai i fa le arupo ia telo me ia tala no ia na fanua a le usau no mai la posto no ngamangu ala uroko ngamangu ala uroko o ngotedoa a fa singo ia le fa na o telefo ia le fa la ni le mo pu na fanua i tono fa le arupo o fa pele longo vinga Nsalo le mo wa tu telefo nsalo la ele utele la postolo le ya o fa pe me sumo o me vina te muso te tari ai ona ti fa lo foi i lunga o la to o fa langi o finale o apostolo po finale o faifia kwa Isaia to le foa ona tara no fa pena se faifia langa de sa u ai pe finale o fai nei fam talanga ne ia ona fola manere se tasi foi matai ma nei ale sa no ngal matai le na fai me ai ia ma nei ale to so ngal matai ia no no fo le fapia ia ma nei ale wa mai sa no ngal o finga professor tau to afile mu mai ma to uma fa pena fo matai fa pena fo ia le fionga le sunga le whawhenga inga lea, ia po le apostolo foi lea, tato maua le whale le tua leo sau noa profesa, ia ma whiano aloha, i le whamei ai nu, wa kasin mea sao ai nu. Pero tu, ia, sau noa profesa. La wa ofsesoani, ia ofsesoani e le apostolo, ina ia malama le ta fa sobito o na fanua ele stala ho ele sfango o tala ia mantua leila o tala le fa ia ona e ile wa fansalo po fosileva po musu to sanga fa to amata ia mato po kale ia mo fontanga ia al mesina le universite ia sa ia le pepa na fai ele si foi lo sa mo me visita esa faula ala ia na fanua ia o le mania le pepa ia o fa no tu ile fa un pepa o fa bai o le tala ia na fanua o pe se tala fo ile fa ngo fa me sempa ngo ia ma fo fongana ia o la bo wita lo ia o no fono fa pe se uma na faile o ofisini ia so ofisa o ia wa mo me ia mo to fo so e no ofisini lo ia ona pe o fa mai na ia fa ia o le no o tala ia na fono it's a miss e de se tala mo we de se pe start to for ia no ofisini le fa to la fa pena sa o fa ia so va pe ma e fa mai o se tala fa longo ai de salamoni fa sol ia e la te e lo tala na ofertu o afualo mo ina le professor sau mai fonga tuli o lo malai fono o lo malai o le ma dia le malai o le ma na ala na mo le malai o le ma ona o le tau ale ana fanu ma dia na professor no o mai lo i ia cha i fa ai fonga tuli ia o ila le na ma na masu e lunga de tipo tata mata ia o vai e tu au tawa fo ia din maya din maya sorry tata mata i de no mamalo ia alu lo mal tu di ho de o ba na fascina vai ia na le lo malafon sa fa ia tu so le tu dia wale di ba ia pa le pola
ia tua ola na ma vai pu na la ia ile sina mo ngana apa ia no le pai fola ia ona sua lo le pu dia wala li ai na la se ali tu ona tamana fo ia taima ma ni na ona o te ia ia le tu mai te sa fa ia te pa ofatu ai le ma fa ia le sa fa no si tala fa fa no no me o pina fa mau ni ona o afalo lo ma la fono le ia i fo ina te pe fo la o le ngolo nu funga tu o le ngoa ar ma fo sa ona ia ono ina pa u ai le bombua pa u funga so mai te ilalo ia tau na tu di pe na ma taren ma sa salo na ia wa so ai tau se i o fa so amani no le ai o le funga le tau ma le ba ia le ia mo ma ne te sa u fa me tau fa to se me fa vai o te faia me no wa to singa nei te tonu o te ro fa no le la o mai ya mo ina de ma dia la ma ia o to what we o so le fa ma dia me sa va i le no te ya ia pe o la u tala tu le pe o la wa fo la le wa i storia ma si le no ma si le tau no tatu fa sai o le na fi le tu ia wala mai lo mana ia na fanua e fai loa mai ai fa o tanga le na tau mai ma dia la fa o tanga le usu bia mai le ia tai ao sai diu se mai mai ata fa le u mo tu angan ia de wa ma bia mai tatu ia ai o la u te tu ia ma ho fonga pa malu te professor pe wase ese ona pe tasi dem ta o vivesi nei ia o te fa malu tu foi va o foi lá o te na verte foi no ta furia ia ka ke no fa pe ia ka ki ia tonu ai foi ia e mas te meta de no foi o professor e fa malu na ma au kari ia o no ngole akiri vivesi nga au kari ai ba de ta de no foi ngai e mo mai ai me san me le te fi na wo ia fa mai o lai e mamaru lava le tu e le tau fa mamaru e matai o te no fa mai matai ma le tele o ngalwenga le leina la to fa i le rotu le o me le mai te wa ka ma mai nga ngalwenga ngai makai ia ta ilo ia professor que le tau tani foi le tu langa vai e oficina vai o te tala no atu ona o lo tama sa fe se au sa fe se me tisima lo tama fo ina se to ya pese de le yo sa o mo ma wina fo le mamalu le le mamalu le ave le tu le o mai lua ai ma se la la to sa fa inga matai manu le ma fa ina se fa mo la mai o tu manga nu fo iso se tu nu la o me na na tausi mai ama fiola mai la tu uma la e monia ese ia tu manga ai le au fa boy ai ono iden ta pena mai ai de ono tanga boy ta nu mai la se fa tu ia mota tu na ia ole fa kelsian ole onga tongu la ele fa pela o mai ona sui ai la ia matai de ai ona ole marsi angale sai la lo matai ma le pudela atu le o mai lua wa batu wa vai lua lo ia i wa to lo la ia o le matu pasala le mo le o fanga lo ngale tu ole munia ia ole matu pasala na tu so fa lo alo na lo ave ole fa lo ma dia ole fa lo alo na lo ave ile ma fa ina vesian la e vai foi o fontanga malava anu ia e a será te fa pela a mata fontanga nei so sanga ia e matua lava ia fez au te fia kare sirixo ia no atu le fai le lotu fa tai le tua e sufi la ngona ma momori taulanga fa tai le tua no le foto e mata ia no fanga solo lava le o ngarenga ia fontanga vi fai puke e fai a lotu e amata ile umana ai o te ne lo professor wi no fo fa e telefone te si la fiala wa fionga ile a professor wo la ve fau e sa no o le mana ia o le mele o ta o kule wo o ia ita to tal no anga e mana ia fo io lo sa no anga le o le
o le whaamapoponga mai e matai, po lenga matai. E mamalu ai se nu, mamalu ai lava so se mea e whai. Ila wa ula ia lotu mai ai Samoa, la wa fionga profesa, a walai lalo o pulenga whaamatai, so o se alala whanga. E le mawhai te le iwa ai Samoa, wa tau a matatu se lotu, ai tu ilunga se si, whai ngi fosu angai ko kongo whaisa, i luma o whai au, ke le iwa ai se mea whapena. A o i nei i atu nuu nei lawa fionga profesa, o te mori mau atu. E kau a maka akule mako loku i lesi aso. Ai whai fusu anga lesi finge ma lesi kamanoa. Ai fusu li finge ma kamanoa. Whakua uwa ai a lea i se komeso whaapea. Kalu onga o lo. Ia o isi foi, ele ia mata le lotu. Alawa a mata na whai fusu anga i whafo. Ai sea, lea ngai lea, ai se pūlenga, se mamalu. Whaamatai o iai. Ele ke hara kau le ele makai ngei a kungu ngei whafo. Lau a fionga le profesa. Ele ai. Le angai le ngi ngu ngei. Pei fo la whakai ka inga o lo ua umakai. Ele ke ai e sa kakakai. Whape o i ingi mako ngu ngei. O lai e le loka i ka fionga. O le mea le ke whai a kuai. E le fo ke whai a kui runga o le upenga ka whailangi. O whai mai ei fusu anga. A le si fo i awali i wha merikara whai whai so le pule la ai malepe. Le piango i malepe. Ia wako wa sila na wa fionga profesa. Ngo ma pule anga wha makai. E le mamanu se lo ai sea. Ia o ai fia wha longo ala whai fusu anga ngal paul. Me o le ade makamakan fusu anga. Ai kule a fionga pa ia le atua le ai. O le mea lea e kakaua i anga wha ai keke ia kua inga kala inga fau wha pengi. Whai mani wha alo mea uma. La wa fionga profesa. E mana ia le fatu whapea profesa watu le fisiti. La ngā tasi le fisiti wa lewa na o fiatalia. O te li tari le mai le fisiti dea na whalonga fu tala no fu i New Zealand nungo nisi pokalame. E whapea na tō fia i le tua sa moa e pū le matai. Alo whafunga atu mani whafunga atu le mamaru le tunu o lewa e sau noa. E le o le anganga le nā whina o le anganga o le whaaloalo. Ona whai eile o vivi ngā whina le tātou atunu. I le whaaloalo. Pe e lea wa e sau noa tonu lava le tari o le pesidi lea. Pe wa vea ia le whaupunga. Pe la wa vea le whaupunga. Pe wa mea wa AVCC ina ai le anganga o le whaaloalo le anga nuu Samoa. Nai ino tau nuu le tala lei profesa. Pe o le tala tonu ana. Pe la wa vea le upu lea ma le whai maia i anisio whaifi au. Ngā whea le kuspa ia o kusi mai ai na tō fia le tua Samoa ia pū le. Alau te loa, o le pese, profesa, o le pese. O le na whatu poi na whatua na pese. O vivi inga na o le anga nuu wha Samoa i le whaaloalo i na ua tau nuu tō finga le tua tonu sio tātou tunu. E ala le malo anga al prefeta a whawhine o nā whanua le wha Samoa. Pio nae, pio mele nei pio le lefi malam lama ia profesa. E sa, ole monia ia, e tau nu mai ia tala le. Ua mautu ia le pule anga, le pule anga rin fai pule. E tau nu mai lau mautu, ai mantua la o tu maanga ia. Ia onga tonu mai ia matai. Matai. Ia, lela e pule ai tonu ele ngatala a inga wai tau nu fili po ai ole a nofo tuafa. Ia. O suafa foi la ia uma foi la ia ona tufa tasi tono pule nga nu ia ona fa pera foi de pule nga se tu malo ia mala tunu e tonu mai la tala le o mautu uma me nei dia me la nei e matu foi le na nge me ngi e makua i le teni ale tonu mai ia tala le ona matu e tapu me nei me hoi nā le tau te wa ai i whasalanga le te pei o le aati ma le lau. Ia, me tau te wa ai ala tamai nei le hoi nā mua i risto in. I tau te lofa ia. Ia, o mea nei o mai i tau nunga tau le watu no winga. O ne matua i maa nosi lava pūle nā, i maa whai pūle nai. Le sai e o mena hoi teni me. Le maa nosi anga la nā i na utau nuu mai o tau, le o tau le walo anga. Wa mai o suia tala le. Ia ona tolo rola ile el pule ngale ari fai pule ona ave rola ile
o le whaalolonga lea I le atua, e ala I le au whangaruenga. Maria da. O le mena ia malama le iai, le marsi angana lea sa ia li I mawhaipule le iai nei, lea la ua ave, wa matula I o, tusara lea la ua, wa vavaalua na iai, na ua nei le sina upo vavaalua ia tu mapule ma le ngaruenga le atua, I le marsi anga lea, na ela e matua matai ia, o le whaasolonga ia, o le tofinga na ola mai tatu, a ele tupu fua me nei, ele tupu fua me nei. Maadiera. Le ola o tatu, ma le tatu tenanga le tali le wala au lea, ma le paloanga lea, e tau umai la ia tale le tasivalu tolu o, le ua ta oto le whaavaa lea o le whaasamoa, e loto e tonu ia ule ngari whaipule, lea lai matai. Lea la ua tolo, ua mai loa al whiautanga, ia ua langona umaloa, o lea ua umai whea. E le eise si o le tua o le tupu sili, ma o Yesu ke risano na alo lea na mati. Lea na mai lua ino loma vese, e le o toe pule tasila, e le o toe tu tasila pule, a rinfai pule. E malamba lea, lea la ua vai lua tu rol malu lea, lea la ese malu, ese ia tala le ni samo. Na e fo ia tunu I wafo e matua mahu la vai la lole. O kule ngani fai kule. Ia wana ta te lole la ve o la vai I fo lea I fale o fai se awa ia o ni le fo sa fai se aulu tamai. E matua sa e tapu sa ni whanau o le. Anu fo lea o no yes. Madia la. Peo le fesili na professor. Mane alo sanwanga. Peo le fesili finale na tofia le tua sa moa e pule matai. Pea le tūlanga nā pe whina le na iei, pea le pera le mele lea sa e whasea e loa se tasi foi o tamaita e sa tusi lana pepa ma whasalau a le se awai. E le whai mei pese tala whawhangongo ia whina le ia le tala lea le malai on ba ia na whanua. E le winga kome talanga. Ia o koe ngā mele ne vai e lefe mai na tō fia le o le pese na tō fia le tua sa mo ia pule matai o vai lua ai nona suafa ia te aula ia malawa whalongolongo tuwina le peforinga mai professor o peia lena e sau no tonu lava e o le whaaloalo ma mei mo tutupu na maua ia a peu whaawinga se peu wa fia a kua koe maisi makai pera mena peforinga mai wa kau whaamamai ngā ia tūlanga o ngan mga ko makai ia o la ko nga kofia le tua le ai nga kofia le tua o to ia wa ku langa al mamalu ai o le tua pe o mai I valanga na fanua pe o nga do ke lo ai le ke le fe manam la mai o fa opunga o nga fa opunga pe la ne nana le e fesidi le o fenga renga to fe le to mato tele le nga fe o ku spaiolo ku singa me fa mole le a ke ia wa pe la nga do ke vet nei ales le ke sa ngo kongu lava I wa tau nuu mai. Ongor se o mene yo whaupunga na whai. Ia na mai lori o situ pulanga. Ia wa akiri ang whaumina se ma se ia mna tau. Ia pia tūlanga na professor la wana mai tau. Ole, te kasi ale me hoi si sa mai malama. I. Ma te hoi o le balo anga ia na tupu o le mene sisi. I. O le balo anga ia na whanua o le mene tupu. E le se tala valei, o le tau te tatu o le mene tupu. Ma nia da. Ia. E ona te mi e tau fatau nu le valo anga I maritola lele I muli mai nei vai pom matola I le va so se valo anga la vai e fai I le teini le ai I tupu valo anga e ye le tapenanga I le onga tu boy I le tapenala na I le va a tole ma tu ala o le monia la o ia tatu tu manga ia o te tali tongu ma roto atu o le fa matai o le tapenanga a tole a mo le fina ngaro le tu ma dia professor o la tala atu le o le tapenanga na wa o le sinane te vai e mata tia ia fa sabo ma dia la na tua ese le foi la sai foi la e foi a fitia vai foi la tu tai te foi tatu ia matonga o tatu tua ese ona o ta penanga a to le sa ta pena mai mo le fe au le la tau mai le na valo ia na fanu
na o mai lo nei o le monia o le pesena ye o ile o pe wa ba tu fa mbelo va pena o mataina to fia le tu a te tu sa o le langona na ele o ye tu no tu spa ia a me nei le ta tu va ai mai ta tu no la ona o le ato anga le va lo Maria da va ile tala le la o le fa matai le wa ave lo fa a ma tu la le wa ave lo ai le yo ti mari to le tu malo ia ola ni tu ai au ngani me la ia wa mai fo ile ia le ave ai e le to yesu tu le to yesu tu la alu me alu ma ave uma ia ma ia le o mai le ko le to yesu ne mo ile le na vai la vai ai na ia te fai nei ona o le mena le tu o ila si solo ba le ia le fai tau ta fa sul pito io la por fala ina le boy de le o matai ma le sa o ele o ye tonu tu fa ia o mea nei ta pena mai le tua mor valo anga le la tau Maria le fa ta le ia man tu fo ila ina o tau fo ila yo ho i atuala ma ne le tau fo ia de católico i le tele ia mo tia fo ia le fa lo long boy le to ona tala le eu fo i matangiu fenga breta i fare un mo tuang me e mai si ola mga fuan io me umana ai au fano o tu tele mo isi ia avo fama tala tala na ile te pana na fai tabate ia mo tu ia mo to fa to se mai ja mo ide de professor fai fa sa o le ai o fai sa we so pena Maro, ale me siri lewa tari fo se mata upu e taua tele mo tamama tina matua me se foi wa a faina la to finangalo ia ono le fela fo inga fina le dunga ia ai te tali tonu fo ia ta ita ia o le fe manam lama inga o fingo fa matalanga ia o le nganga la ia tau o le nganga la vala ave la vai tu me la de ta ua i tele le seu le manu ai tanga longo vinga tilo foi sisitu i va vai fo ia wa na ta ulo ia fale ado po ia mo le ro to fa pela o kadi e pele ia o te ro fo ia o le apostolo ale me ta ua fai le tapo inga kanga kaia fai le tapo inga tangata ia ile atua ki isi si wa makere a ku ngale langi le va ai kanga kaia nga makere nge le te vai atu le lava nai 15 minutos le e va tu il mato visi e tu sai foi mal poca la me va foi le to mai mal pot sala o mane foi le o le wa fa so mai foi le tu langa o tara tu o so tatu wa tu no ya me se foi o ele ele to alfa o tamana na fanua le vevesene o le te sa fai tonu la malai le te o le malai o le ma ale vina la fam talanga lo fe professor sala via fo ia telefone te mio mato fasoa len fa pe ia le tua o mai ta to fai le tangata ia fai le tua ia persona pe fo na e fam talaina fo disio tato poca lame ia fai le su ia na pe o mai tato fo tangata o le mele wa ta weila le mato talano tu langa le ile saunoanga le sunga ia la uli na fai lungo le poca lame le New Zealand na fa pe ia la uli fina le ia le temi nei no o vidi do ia o ia di leo leo la ia e pe feisu su enga nei ia na ta ua me de sunga la uli ia ona leo fa tuaina ona leo fa tuaina ia ona mai no leo ia te fa pe mai fo sunga la uli ia vai o mai foi ma sem ma fe pule ia o mai ia o mai foi na le ia le o to vai atu le wa laudi ia ma boto li mai ia tangata nei ia to fa pe mai no le laudi na fai no le ia le i leo ia fina lo tolo ia le poto ma le ta mai o ta pule ia e fa no no o le mele fe lo fa mtalanga fa no va pe i wo si da tu laudi fa mai leo o le ko ngeki mo me mo le ma to me lo la mo le fa mo le do ma to ka ko volo e longo ka mai kai pare mia fa i lo ia longo ko man miskao
o leo. Ia longo aku whainga le male sui pale mia. O le winga lo hamtalanga professor. O se fau ngar ka ungo lingai mea. Ia, ona matofu me va pene so tai umala. Aele ia toina se tulo, aele ia toina faki. Tawa na fau atoa amata mai la vai lalo se ia o ai vivi ma mea umala. Ia fatoa a fau mubule lo fatoa ato lo apa. Ia FP fauringa mai o la uwa ai. O la uwa umana fau ala ele ia toina apa. Lau ngala ki ia ke minge. Kisira fio professor. O le whakari mai ia ngi apasi mavo ia ko i whale ia. Ele rei apanga ele kui Au ki whala mna mea, oi a kolpisi. Pako ele rei apanga ele kui ia ngi whao awa kua sese ia. Koe langa i runga koe awi. Lei o le vinga lau whamutalanga professor. O le vinga lau pesiri. Pe se mele wa o tumene. O mai ia tātou, longo vinga. Mo umane, ia e sau tangata pasi whare. E re pasia. E re pasia le tu whatasinga. Le ase sila i lau whiunga professor. Wa tasi ne mta upu. Wa pei o lewa. Wa bebese lunga. Ia ai mese fu ta ua fu nei suafo nisi fu o minsta po fai pule wa mali diu. Ne am ta upu. Ia ono le mela leo o penga te whai langi fina le tala o sara lau. Ia le sa sa no le whiunga le taite siri a tune epelunga ma whatata noanga. Ia la uri sai ba ai me ia dungo le o penga te whai langi. O le ta ued suafa o fina le o le suafa le minsta ma ia ma whapea fina le lena atu tala no o le komisina o leo. Le la fa mai ai le pokalame le New Zealand le tauta ia fa mai o mana tusi le fale tua ia tupula mati. Nai leo mai se fa maunianga pe ana fiana o latu e vai o tau a le de matot fa manato o mena la sa lunga fake pages lunga le penga te fai lang nena ne o te piwa o ngale kafu de afi ai ke paya ko fa mai nga mengi o mei fa sa la lungo pen fai langi e de info dinga professor pro i de foi sa tu puia tu fa singa e de fa nga de code mei e sa le lo finga professor e fa nga ta fa pe o le fa ma dia fa nga ta fa pe mo tino le ai o no tu langa na ye na la fi solo tu ya o mai lunga wa pe o le va si na fa mai fa fo fam sinonga na fa fai mai ta fa pe o le to matemati o de si na le o le tele o ni mo fam talanga sai ai se tu lo o sa mo se o lo se atia ta uli mai lo mo lo fai ma fa ali mai o fodinga ia ona fai mo fia nei na fai tu fai mo ia o na no walu e la fi mai tu le taures o le ngo ores o le sa por calamere no fe tu o le ia o o le chatbot lo ye spo calam fo on to te va vera ma dia ga e ma tu i mo o ma por calamere po fe ke la fie moi de mo le la i la o fautuanga la le fai tu oi mana fa fo mai ia nei te o fa pe o ai la vanga o la ti mai si la tu la fisolo e mo le ia o le tu ia wi i ma su e uma ia vai no mana e uma fa pe ia o le tala fo le o wala uma la vai e sta la uma i manga la Rome all roads lead to Rome boy e rono ngai uma e uma fa o mo le ia mo boy de professor la o tuang ai mana o fai ni ma ho fonga pe le se mai mo fori boy de pe ke le au le au mai pe ruma boy de ma to lo ai la ia na fai et fori o ma tu tala fu at fori ma tu fam tala ia tu boy de ai ono mana le ia ma sa ala o ta tu vai le o le ma tu te to fa vale a mi sa le o le information no ye boy
ai nei ma se me dino telefon e luma ta tu ma le fa mo funga ai pa wala le ona ile keiso sistema taino fascina ia ona tulanga na ia ona e la lafi solo ai di fa ma dia e di to ide tadia fam sinonga ni sa pena dia la mo ile ole ma si na te fola o ia tu ma yo tu ma ai fa nga fam sinonga ta mo tu ai mo tino ri o mela na muso ia mai fa di mela to fodi ka mo pe o de vato pisidi ono o le pese le usu le sui fasa laure o tau te iai. Wana whamataleina ia whapea ua whina le o le whionga te teisili atu le epa. Wa o le matani no martoina. Le whi whaupunga le whapea o le whina le o le whina le mistale ua maliu. Ia whina le ana maliwai atu au pe o me whapena. Le mena le fei lofa mtalanga langoa u le ana matatano mato ina lo fiunga profesa. La fui dai dunga po kalame mato le foi na sa noa de tasia sola te mana tu lo sa noanga. O il moto samo e ai o mafa mo maunga o au sa noanga matata noanga e lunga le to finale ne yo le to famanino mate mal profesa o finale o le potsa lau. Le la le te no fama mafofau e le ma se meu avesia tato po kalame. Nangala o mene yo le api pi fase se le tu no malangi pe ia ono le tu nangana a le te talitonu o meia sa tu sidunga wal vaanga ia o lapi o ta suingo tangata tu o mele ngo e ke ia si a fionga ia le hero ia la pule yafi o kusi ai langa aka ai finale pe fodinga mai e la lafi me kua peo ai o mela ia ne la sa fai sa tu davan ma utano anga male toina mela sa la lau mai lungo penga tfailang e fai se tala ale sunga ia lauri polasa na tala me ia o le mela fa lau fam talanga o mena mai lungo le penga tfailang e le se tala na fai e ma fata tano anga male fionga le te sidi fa pe o ma fai atu ya o mela sa la lau mai lunga ale ami milo tangata de pe foringa mai wa esele wa pifulinga mai o final o pokalame a tatou ia male fiong de tesili le na faia le ai lai lungo al me sili na tau o lai lungo i ma fata tanuang o le vinga na fam talanga le o le ala wa loka ia le lo fa malo lo le to lua le si e ka ai lua ia le si ne e fa mai e final o le asias ia le fa mai nu langa me le fa ko le ai ka ola ko inspector vinga le o le asias ia au ia sole asiasi ku se e lo fe covid nga upu ave asiasi o le vinga na le finale la ua manatu finale mata pule lo fiona professor na mia iso fa malama maanga ia le ala wa mo dia nela wa ele tasi setina o lo a fiel mata pule elena o tupola mati setina o a fia i mata pule sa uta ua ia minsta e to lua le afia ia lei mala to fale tua e se fulu to lu tangata ia tali tonu mo to sa mo vingo le tua le afia le tonu fo faunga le ala mo mai isia le ala wai nei le ala pe to ono e lo fai tau po wa to va to ele to lima le vinga na te sili finale o mela ia le to tupu mai vai ele ku imela to multinale ya tupola matimat famela avelanga su e finale e vinga e de medicine melen ave o komisino leo ele tali mal komisino leo alo te loa ele a fier komisino leo ni fam talanga lunga o penga ta fai lak na o me lava te pe o moli maua sam de su e moli maua tau ofe le wa finale do fa vai ne mo yanga ia ma fa vai lo ia me ia fa ina fa de case le so fa mama anga le tu no wal mene nei o pe o sa o po le fionga le finale a musignolo le tu tu o le malo fionga le ia musignolo matedinga e mo ia le porto ina fai pe ia la mo se pe ia la mo se ia le mo ai di uma mai ia au le tari mai le fionga al professor ia se o kama kala kwa le ke lo e anga umai lau tali le ala mai
I le tusi la le vevesi mai ai nei fo i le por kalame whaapea o le tusi a mati ma lau mai e por kalame le. Aia te a uia. O le ane mea o le akau kusi mai ai fua maki pe a whai e moi. Ai le kango le telefongi a siaka ku i fo au i lunga se iau kau kala aku. I le mea le le wakau mai ai. Se a wara piko sidi le anga mongi ma le wha maongi pe a whai e sao. Ia ara kau kusi mai ale makau lau mai o ngei kusi. Kere karikongu e professor. Le vinga lau no tala en ungi mea. Le yo la wa hala ia tala ia le fa ku professor ke le o fa inga lau ka. Le vinga lau fam tala professor. Ona e mate talitonu. E le o tasi se tina o lo afia i. O le la pe se vai su o le ale pokalame lea. Le mai o matimati. Le mai nungo tu pola matimati fa pe wa umma le lufu tasi aso. E le itali mai le komisina o leo. A mela le fatu ne pe fo ding o le la to te fa nga ina sitina ya tu pola matimati. A le ta to te lo lava. O mea mai lungo le penga te fai lani. E fai ngata fo le komisina o leo. Ona tali meni me fa pea. Langa e le tupu se mea, me fa pena. Ia a le la ftua fai susu enga. E mawai, o ai tonu wari tina le fa tatau, ai nei mea fai me lunga o penga fai nangi. A loa twist uma kangaka, peo le vinga na le tala. Before dinga wa kau leanga inga, e komisina o leo. Wa le kari mai, wa ve ma meo fasara lau wa enga lea. Peo le tu nangana e tailo iai e fai mesino fa solo fenga professor. Ole, o matua me fa pena e le mafai ona tusa ole mai le mea mai le ona utam fai po kalemena e mai le yetu ia se famtalanga fo i mai le ofisor le le mafai se me fa pena Mariela le mafai ona e fai tete fo i le matanga ruenga pui lo lato vala wina Mariela mesi o la yeta ia la morga ruenga ai o me foi pena e o no moria ai ala tonga Maria da eu no o se tulanga va pena o le pe fili ngo mai na o fau ma fatu ia di ma fo ngai tu atu ina ia tau mai le mai ia no tanga lunga tali mai ai dem sai mai le tau fo tali mai ai Maria da e a o la ia no fam sinonga wa le moria tun sa lo e tau le moria Maria da e mo fa ngale ia le salutonga le ila lo amesana la fa salau de taipela o la fa salau i lunga la Facebook ai o de fo le ia la to ngaranga fai ma ia moni wa e o vam silunga ta opune i telefona io o la ia i le inu ta rongo le don ma se anga wa la lo te lo ele mont Mo ile dai. Nai ti mode modi ne ia na sunga ma se anga yo no fai ni modi anga ne va peni. Ia wa eden fai ara na alfa ngai foi la tu o le tam foi ia se o matua tiro to fa vale ma to fa sos. Sa le. O te man tua professor Lena e sa no mai foi no fesili foi tu langa pa pe foi da fai mai. O le memo ti no o le mai le o le tusi fa di mai o la ese ngele lo ia fa molia mai ai ia lo ia la ai me finale fa tu la fonoina o mene e fa salaudia na ona fai mai lava pawanga ai le ese me fa pena lua o le fa pe foi o finale wa tu i le official leo i matua o finale o tu au e fai atu ia o le case le e ma fai ana e fai ana ta fi le case le ia fa mai matua tu au le ai le fai na fai me fa pena fa au pepe fodinga mai le e fodinga mai aunga o mai le fa salonga le o leo le fa au fiufi mai ese mete le tu tonu a leo i lo o malava tangata o le tau pule wa ave wa nga i famsnonga pe fu na no le sunga ya pe fodinga mai e sa o le tala mosinolo le na fai pe ya la mo ses ya kai lo ya mata ye wa monia se eu meto no le sa o le pese vo ile tol ma misiluki na fa mai
Blackie, sauce, Blackie, os. Ona fa os. Wa yo ni ka fa vale fa pe de wa dia de lo mo dia malako. Ma dia la. Ia pe ole tulanga na ia te auia. Ia ma na ia fa no longo I mana tu mana ngona. Ai le ma fa I ona tu ma mai dai fo ma tu ma la longa ma le o nga le. Ia fa mau ni wa moniala ha pe na ua fa marolo nisi ona ole nei la ta upu. Ia de ai o me mani tu wa. Wa de la ma tu ai ta to wo la va ile fa ponga. Tato wola va saidi le faponga yo de me ia mo se tali ma to fi de mu ia ma tu fo ma la ngo tu au ile den ta po le va tele na so ai va pe nei a le tu ai ma na mi to se de ia ma si alo ma dia da po ke la vai fa ia le lo ma lua de tala ya na ma Mana tu ia ina tu ni sai fo pe ni ile la ia ulia ai tu mo le tu mala na ni tu fa ma ba ia mo ai ma lo fu ia tu ni lo tele ma o le no tu vai ba tai da ia ma le mo ia ma tu le visi so ia sa ia pe o sina va nga ia de wa le de o ko fe o ia Garcia ia walu ni me tau e mai fo ai o mai o sero leo awa e o mai lo sero leo ia tem sano la te leo ni masa salonga ia te pena o malo le de ndo fam sinonga ia a ro te o mai fo ese sulanga po tanga sa valina po talo fai yo tansi ni tupu ni ia ma ti lo ni tadi I lo fa le tua ia me so la mi to no le tau sa ini o le solo I le Facebook mo ile le ole bang mo mulia mat fasili ya o me lo tato wa mat fasili do fiona le professor wa pressure me tele ai no ya o professor ka nga maro lo ale la va me le titi ale de o nga le sa no ale le fiona ya le sunga ya laudi mata o ai le tamai tai pandemia sa ia fa ai lo ai me nei mata ua foi ma le mista o leo mata ua foi ma le fionga foi a toala panfasio finale I tulanga o fa la widoa a fa pela o ta o tulanga le ase sila ma maulo fionga professor longo vinga wa afia mer ko lu le menia po o le ase o no ia ale ai foi ia wa uma foi o fisiti ba fa la no mta po ia no mta fo cabinet ila fa no no tu wa pe no na na ministry ai o no mta fa pe no lo no cabinet ia o na o pa mia lo o ia o ia fa uma ma o ia fo ia muta me va te dei me fa to no ia aki sa lo le o mana de fo sa no ia tuala Bonifacio na le auto su ai ona teniena nei malanga ia ri tama tai panelia wa nga fo ine me o to na nga ina isa idi era ni to ia mai na to na nei la fi solo tua ai mai ia lu mo la vai na ia fa pe la o e mo o o le wa matana vini mo le na tafat ia ona tatou mai tu le o sulu mai le malama o le tua ia ona umana ide o le pisa ia o se tulanga le tono o ia ia me se o le vai tau umana mia le le ser fan umana mia le fide ia sa mo o fai o tau na va so fo ngai nei ia te lo ni mo me tu lai mai fo ia pawana sulu fa inga ia le vai tau ia o le puti o leo tanga tai fai sa mo bau ida ia mo se nga sa ia oi ia o me vala lai o sa fanga o i so wanga nga tia le fai mau so wa no le lai fa ia ai pe o le nga fona ta tu for kale ia te le ta tu sili ta tu fa so ai ia ai tarsi ia o ina to o lai fa fonga mai ia o ia le fionga professor sai foi male tato po kara me ne yaso
Ai whamalo fo ile. Mafuta mai el mamalo so tātou atu nu. O le ua umare maa ole. Dei, dai kakang. Ja, det är on my professor. Mga lo lava ila wa fionga professor o te tonu fo i o le whai unga fo i lea o le tātou po kalame nei yaso. Whai ai le leo ainu uma fonga tau mori mori o po kalame nei tama. Ma tina mātua me se foi au nā le atua o e lango mai po kalame me se le lave loa o le maota Samoa. Vi ingo le atua e moli atua i fo i whaatai nei yaso. Wai toi malo au uma le tato po le tato po kalanga i le kere ofesidia le ile o telefoa ia e famania tele le atua i la wafionga le professor le umalava le anga o le fia fa longolongo e sau noa ia le fo isa fa aftai mai fo ile tina matua lava ia pepe tia epa ia fa aftai mai fa pese fa fonga mai se ila watu le whaafitai langa o tina matua, whai ia ma leo o tamama tina matua, whaalongolongo atu ma le anganga whaafitai le whaasoa manino, ma tautia le maanaia o le talanoa a le ua whaamanuia ina, sa moa ma tapue, sa moa whaamanuia ina, le sa moa e tapue lo na o langa i le ava ma le whaaloalo i lo uolanga, ona onga uma mai o matua e avea ave uma molevi inga le atua soifua o saufa inga o ingoa matai e whaapea o saufai o ingoa matai e whaapaia e whaife au o suiva aia o le atua ma lor whaasoa alo whaatu ia te o lua to le afoa ai nuu ma le afionga i professor ia whapenga fo whaftai mai a Mike fans Mike mo vi ingo le atua keep on aua le muta le tufa God bless ia o le whaamanuianga na mai le tina matua ia pepe si tia epa mai i Melepone whafonga mai Melepone ia o naunaunga na ma fiafianga na o tamama tina matua i le uma fia whaanongolongo i la wafionga professor e tufa mai fo il tamao ainga fa manuia le atua professor ma wapea lo soifua ma lo ina tato feiloa i pea ma tautua ai fo i le atunu ia e mai se fo i o le atua i pei ona iai lau tani tonunga i le ekalesia me tutisi so se awala ia fa manuia fo i faletua ma le nofo alo tausi le oe le tama ia awal fa onga ina le ngata foi ia o alo manai fa nau la vao le atunu ia o lo sulu atu fia mau o le poto man manama ia manisi foi o mamalu le atunu tama matina to fia o ina ke loanga o sa mo ke ala ku foi ke onga au ke ala ku ala i lo fale ke ala sa ai lo mota ia fa manuia le atu ne ia so professor i to inga uma le aso atai au whaamanuia le atua, tātou toi wheiloa i le vai aso, pe apure alofa le atua i mamoli ia ilo soifua, ia e watu le awa noe te wha soifua mai ai le mamalo le atunu, ia ma tātou tau mawai ai. Ia, whaftai, ia, oa lamalam pai fu tātou mawhtanga rei, vai ngore aso ia, o le langona ia, e le mwhai ona, tu mama ina whaftai le tua ona o le hawa noa ona whaonga peo tātou tanga te whatau wa. Lea fo se mea lo kwa ua nautongia ai tātou. Ia e ona le ili o tātou, ia tutu le la mepa ma whasulu. O winga i o le tua e tātou te whatala i matufa atu. I ma whasoa lona susia. E maua fo i maola i maisi ia e maua la maravi i ngore tua. Ia o ilato uma foi o lo fai tato ma ia e tato ti talo pe de tu e lo na lo fai da in fai ona subuia uma tato ia ni se foi disi e le o fai ona langona ia le se au de tu le tato ti tau bol molia tu e ala i po kalando le moto i lo le tu ia ni la vaso ia tato sanga via le tu ia tato tu fe do i verso
ia ma ia lo tu tele o tinu po le fu o ia po le mo tu tua ia la ma so fu le tua ia no fa ia ile be ile fautuanga paulo ilo na tali fa le nga ngo timoteo ia la e menino le lava o le asio nga le tua e tu mau fa vau ia ma le fa o le singa la Yesu Kristo ia pio de silina taua e mo ile vi o le tua e tatu tu te la verso 4 ia a fa ia so ia professor ia ua toi duas fu mal fami no te o Natale o le tu la fu mal tasi sini au sitalia a o le ia vea la se pese e momolia toi ia lo fa anga le fionga professor le faltua male ai ngali ia ap te talitonu fo el fai unga fo ina tato pokalan ai tole fo te toi fia tau tala i le mele na o tau tala i ane i le tusi a lea na lau mai ele fai pokalame lea a tole fo ia te awia an fa pe o te le talitonu wa uia tole fo le ale mea o le atau adua i le taimi e tusi ai al me ia adu sa o ai lungal pokalame adu sa o ai lungal pokalame tal no mai au mai ona langona mauna manatu ia po a fai fo ila ile sa pokalame adu sa o ai o wala sa mo ai tina susu sa o a fa sanga i sa o ila mato o tu sidang fai mai adu sa o a o il komisina o leo fa sanga ia im fa ia lo fa amtalanga sei e ka o mai lava ia te au po ona fea na o sa wai mane mea lea ke va ai lunga le penga failang ia ona uma leo le mta o puto le fo ale tau au mai le lunga le porkalame na e tau mimilo ai le fafafonga anga le mamalo le atunu ile mea le na moni mau ia tau o fe epe pelo le moni mau sem o le ana malawa wale tala no mai ia tau o fe ala pe watana no ai tua ina nai leo ala leo fai so e nga leo fai wai se la ia leo ia na leo fa maonia fa tua ina lauli ia ai se leo ia le tunu elengi leo lauli o leo le tunu o Samoa na o e tauto e o e nga lulue mo le saunga le mu o le tunu o Samoa ai le i o e tauto o te alu e pui saunga le mu lauli le i se le la tau milo mai le la le wa fai la le su enga a leo mo le atunu o Samoa to le fo e tasia le lenga e fa vinga o leo e te tu to tasi e le va pela e tu to tasi ai wana mai distanga ta la sawi e ku i fa di mele le ai me lana le wa fa malo lo ai nei leo ia ona lai ai tu la fono ala tovia tu la fono ai le ai tato te fa longo mai o tanga venga leo e tu to tas fai la tu to tasi longo venga fa longo le lato komisino leo e fai la tu ngal venga polani langa lewa afia tu i le mistale o le sunga ya laudi pe dai folinga mai ai wa o le tu to tasi langa leo ya pe wa afia o tu tai to lua tai to pe tu langa nai nu fa vinga to le mele te sau noa mai ai. O whai ronga ka ngaka lare ku? Ia o mea umana, melana, o te whamataleina le aso tai au, le aso tai au. E sa oi loa la pese al matou lo tu pe a sa uni e whai spese, a sa uni lo e whai whai, ia e wangadia whai le anganga, whai pe aloa lea, tui lau tu, ngā ku whamalolo le por ku sa uni, ke le rola porara koe ngā ku. O le tūra le whamai, tu lupe tu le lupe le vingana pena le ainu pe le vingana famtalanga se e mele te sa no mai le tusi le langi so o vanga le tusi a fina le na la fe mai ale tala professor le ate ta fia mani ana le fina le tusi le loia ya no mai fa ma ni mai le malo tu no fa dia mai ale fe mai lo fisidio la meta fa tusi ale adu matalia la ainu apa pe o taita lai o kai kal kom singo leo ala tu la ia tinala ya matemati ya finale ya tu pola matemati fa pe mai o sa ne vai lo fio ngor kom singo leo ya ka mela ka ngoa me uma malea o le te sa o le melele ta o fa pe no wo o mai lo office no wo o mai lo office ya ai peta ya ne ya
o te le saulo ofisa au te manao e te tali atu le whamama ki ria la ungoa nanga o ke le saulo ofisa Nana se la ngona pe te o tali atu loa ia le komisina whaapea atu loa. Talo whaitu pōla matamati. E le o oelo te tala noa iai. E se le tangata lea te tala noa iai. Talo ai ona leo whase ina o e lunga o pena ta whailangi. Lewa e sawa. E le mwhaina o tali akunanga e le o awhia o e la mutau. Ana whaapera iai se mea lo whale tuas ka mai me pai pai kongolo ma fōwhau. E le ka kaunga e sawa nanga e leo. A whawlawe la. E fōringa mai o le fōsi mai o e se tangata. Pe le wha me se tangata. Ia e le mawhaina o whai se tūlanga whapena. Le ame lau tau tala tu se mea ri tu. E se le tinale te tala noa mai ai. E se le tinale ma te tala noa. Pe le tūlanga na ainu. Whape mali o le pe fōringa me le se me pai pai te tono o lo. O lo mawhawhau. Ia tō anga te talo. A tono i wifua te mai mena. E maramlama i wingo mea. Le ala wa sasa mene le vaenga le. Ya ana lawa lua leo le o inga lopo leo ngai o fa makalanga ia o inga o leo ia nga fa wa ko me de wala nga la vela lo fa e sa lo le fianga professor o mana fa wa dise ta wadunga o fia siva le ngata i duma o nei au ayudi de o le tapenanga pe yo le pisi le ai ngoa to le afole le porkalame le ina ua vai atu le amauar me vai na fai atu lo laudi ya angenga mo mai le ko mai o le leo vinga le asiasi le asiasi mo mai ko me le o leo mo ria fa no ora ke yo fai porkalame le oi longa vinga e kame ya kafiro ke ise ke me kusia ko leo ya o Wah, peke sawe sabo. O le mera le faila famitalang. O me fa pene, e mo fa ka ke fifi ka ko karkango, aba ka ko ia le ka ko ke karkango ngo menge pokalame. O le na le vo tali atu tu sama media. Ya, le na ko vai ngai, na kere ngai kala, o la mera vo tu. Ya, o tali na fa yet. Nunga fe aku e komisinga leo. Ia wa sa no la fianga professor. Ele fa pena, ele kai kari mai fo leo ngai me. La lo ke lo ai de kari mai leo. Ala le me lo tu pune i. Pe se ma un vinga. Ela sa un mal professor. Ele kari mai na vale. A lo fa so kalfa kuskusa. Pa fa pe o lo ke kulanga de. Tina mari lo finga. O ke de kari lunga me fa penga po fe me ke mo mai nga information. O ke de kari ku nga me. Ale ava pe foi de que sabe que dia lo ilo sofa ngai le vai se lo ia que lo ku fa ka se dia mai lo pe que foi o fiz fa msinga e sengi mes fa msinga que dia lo ngo ia ele o se komisinga que dia ngo ka fa penga ele umole lua a tonu le fa se ina o lungo pen fai danki ia le termine ia e se le tangata le e kalangoi mako e renga o se ki ngā roa a firm tātu me. Menanga, ka ke mafofau, seu a ka ngai. O i e whai e roa i poleane me alo whale tuala i ate oi. E ka kaunga e loa make se. E le wha pia apurufanga mai le pokalame le. Nanga le pokalame le, o le ku wai le ai sea. Wawhi la konga ninga mai a Sam. E mau ki ngoa lava. E mo lia leo pokalame lea. O lea lau wala tō whaia e pia le tū nanga e whaaleanga o leo. Ma whaaleanga o leo. Ma whaaleanga o leo. Nā rā mera tupu mai a waa ma se o le whale tua. Ia sa wale nunga lenga. Anga whaaleanga kua o leo. Mai ro leo sue. Ia se ka ko wawai. Po le hali ungo o le sunga a waa ma se o le whale tua. E sa o la ia te vita lev. O fialo ka avai le spensing. Ya, apa pe o le spensing. Ya ke minge woka vale vai. Pa o mercato kalame nu. Ya. O a fo de fa fonga mai fo le mamalo se tata o te no i nem ta upu. Ta upu nei tata o te fe fa so a ia i pe. Le ang o ta upu te tau ona maua so nei unga. O le ala le i maua nei unga le ta upu le lava tata o te fe fa so ai. Po o ai sa o ai se. Le alae a fai o le a whafong. Ale umano le tate whamua se o se ia loa tuan matawasenga ia lilo fotua manu, whaftai tele ia me se fwia, le whaatasi mai fwia fune whiai. Fune, whaftai lewa,
o sai fune ia o ngana mta po sue e wiki faki ngā loko mai i Vasenga mana ia tele tuna me fune nei e whapena mea a whapea tātou te lango le whasa ia mai ia whanongolongo atu te le whiwhia ia e whapea te whanongolongo atu ia no whanongo foi le saunuanga foi le sunga ia puloto nafi mane foi ia saunga puloto nafi ale fia ro pokalame ia no e vai se pokalame te mane ia foi saunga ia faftai ia fune e ia no lo fune e fina le fakinga mo Vasenga ala on me fune lai pa wa me fune a te pala vale ses ia pertu langa na momo onga loto tato to flai da so taiao to tele al mat Vasenga a to fon mat Vasenga nei aso ai no pe umana la wina faftai tele mo le no ia na ai o le tātou whiwhina wa inga le whai. Tātou whaalongolongo pēr ma le totoa. Ma tātou tāpua i langa i tatauna i eisei ungo o le whiwhina wa inga. Ia o le fwoi toa tele le au tusi mai po le ame watua ina loka lauri. Tau sila fia. E muli al tā mo le ata. Lea, lau kare ko pēr me ngau ko inga loka lauri. E le mwhai ngā loka lauri se no ngai maa popo mai umatangata uma. Le fai a koai. Langa te ua loka rola audi e maka ori e fua. Ole nisi do ke fai ko su ko. A fa pela loka ngar kongo. Ia ngar kongo fa fela disko a. Fa pela disko fiku na de ke mga mia. Menanga o sai se mo o marvaanga. Ale fai mai ngai ave ia le ala problema. Ma le afionga te sidi loka ia la o loka. Ia tasi na mea mtau tia ni whawhanga angata mamatina. Nā mata nei whaupunga uma nunga o penga ta whailangi e whai maia e loka larapule, e loka umartau sanga mua sau aas kau sanga lua. Ka sia sau kau ofe, e re rā loka umar vaenga ne. Whaftai atu e atau ofe ma le lotele. Ia ua sume nei ma whaupenga ina. O pua ia tau ofe e le mwhenga ngalo e ainu. Tole fua. Ua o mai malama. Madia. Tu langa na po la pong sa de sa fe nga ye matato. O mai malama fa malama matato. I le moli mau ta wo fe ia la isi me wo moli mai. Pe ia tau o fe le na mua mai lunga. E fa penana fa le wo ia terminei. Na le pese lokas ko ingo o le ala. Le hero. E moi fo laka. Ia o la me wo kupu sa le upu. Au ke fa Well, end of story. E ke di makau sanga al pui. Mano, ia o te taritonu sa mor tātou po kalame nā mo nei yaso. Ia fo inisi tātou tāla i toi whai tai au. O te taritonu o le amaua e se feso o ta inga ma le tātou tai sili. Ai peia o te li mautinoa, ai peia la o whaalongo po wa tu vai i whanua fo i le fionga tai sili. Ia, no winga le avave amata fo i tātou po kalame tai au. Pe au le ola mal malosi fa manuia le atua. Fa tai lava le mato o tustusi lungo apio fo linga ma le YouTube. Fa manuia le atua mo o tau uma manuia fo i tau enga. O le nei aso ma le sapati a tai au. Le mai moa mai te tono fa le whainga luenga o nisi o le mamalo le atunuu. Fa manuia le atua maua lo tau malosi. Te oa ia i lunga o ala te le vave ia pui malawe a ina i le alii. Ia o tau mwhai ia sa ili le manuia mo a inga. Le mafuta mai i maota malao o tamama tina mātua mai se le au whainga luenga le atua. Wha manuia le atua mo o tau uma. Tā penanga fo e le au whainga luenga le atua mo le aso atai au. Maua ni o tau fina ngalo o wale whawhangaina. O le lafu maa moia le atua. Ia wha manuia fo i whale tua ma la tau tā penanga. Si wakile fo inga Facebook fo i whale kua ia e li kapenga le solo pae o koe inga. Wha manuia le atua ia te o tau whale tua. Ia maua pēr tu alalo matango fie. Ia wādi tupu ngā luenga le alii. Tele ni tangata e maua e whai ma tātou au ainga i le mālo le atua. Ia e ala i le tau whautua. Wha manuia le atua i tai pese ma le au whai pese. Totongo le i ma le oloto. Ia o olo le malu ma le ato. A wavi inga o le atua. Wale o olo wha vale valea e whai e fua ua uia kala. Wha manuia le atua sa moa. Ia se tala ua wha le tonu. Ila e se ngangana ua le tauta maali. Ia whale ia le whale o le atua lau fina ngalo e mangalo ai. Le au unanga le maota Samoa vi inga o le atua. Ai wha soifua ia Samoa. Mai le maota Samoa vi inga o le atua.
e sini au se talia.